Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Andi Anugrah selaku Ketua ICCA, yang terhormat Ibu Wani Sabu selaku Sekretaris ICCA, yang kami hormati para narasumber, serta Bapak Ibu peserta Kontak Center Conference. Bapak dan Ibu rekan-rekan praktisi Kontak Center, kami ucapkan selamat bergabung dalam acara Kontak Center Conference bersama ICCA. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aldi dan rekan spesial di samping saya, Okta. Kami berdua akan memandu rangkaian acara Kontak Center Conference hari ini. Kontak Center Conference merupakan acara yang diinisiasi oleh Indonesia Contact Center Association sebagai bagian dari rangkaian kegiatan The Best Contact Center Indonesia 2021 dengan mengangkat tema Contact Center Digital Analytics and Engagement. hingga hari ini ICCA menghadirkan 12 narasumber, praktisi ahli dan konsultan kontak center dari berbagai perusahaan dan penyedia solusi kontak center. Tentunya acara ini terselenggara atas dukungan semua pihak dan para sponsor. Sponsor Platinum, Avaya dan Nice. Sponsor Gold, Verin, Bank Mandiri, OVO, Telexindo, Genesis dan Icon Plus. Sponsor Silver, Arwa dan Pintraco Group. Dan sponsor Bronze, DigiSearch by Telkom Indonesia, Poli dan Sampingan. Bapak Ibu sekalian, mari kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Evi Riawati selaku Bendahara ICCA. Dan dilanjutkan pembacaan janji praktisi kontak center oleh Bapak Agus Hidayat, pengurus bidang kemitraan ICCA. Hadirin sekalian dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Janji praktisi kontak center Indonesia. Kami, praktisi kontak center Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami, praktisi kontak center Indonesia, menjunjung tinggi persatuan. Kami, praktisi kontak center Indonesia, bekerja sama dalam persahabatan. Kami, praktisi kontak center Indonesia, kreatif dan pantang menyerah. Kami, praktisi kontak center Indonesia, tulus dan tuntas dalam melayani.
Membuka rangkaian acara Contact Center Conference pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Sekretaris ICCA. Kepada yang terhormat Ibu Wadi Sabu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Selamat pagi dan terima kasih untuk Bapak Ibu peserta Contact Center Conference ICCA yang sudah hadir di acara istimewa ini. Bapak Ibu, jika kita ngobrol tentang industri contact center saat ini, merupakan industri yang menjanjikan. Bahkan diprediksi oleh Gartner pada tahun 2025 nanti 40% organisasi contact center akan menjadi profit center dengan menjadi pemimpin de facto dalam digital customer engagement. Siapa sangka dulu call center yang dianggap sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan sekarang menjadi sebuah elemen penting untuk semakin memajukan kinerja perusahaan. Dengan conference ICCA dengan tema Contact Center Digital, Analytic, dan Engagement, Bapak Ibu akan mendapatkan inspirasi yang berharga dari narasumber-narasumber terbaik yang kami hadirkan untuk bisa membagikan best practice dalam mengelola contact center. Kita akan mendengarkan sharing langsung dari Mrs. Juliet Lee, Bapak Dodi Kartiwa, Mr. Howard, Bapak Stefanus Christopel, dan Bapak Agus Kurniawan tentang betapa pentingnya kita menciptakan sebuah ekosistem contact center yang fokus kepada customer experience dan berangkat dari interpretasi analitik di era digital disruption ini. Dan tentu saja didukung oleh fondasi employee engagement yang kuat sebagai salah satu indikator contact center yang sehat. Kami selaku perwakilan dari pengurus ICCA mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir mengikuti conference hari ini, serta kepada pihak sponsor yang telah membantu terselenggaranya acara ini, antara lain dari Avaya, Nice, Telexindo, Bank Mandiri, OVO, Verin, Genesis, Icon Plus, Arua, Pintraco Group, Cloud Contact Center, Poli, dan Sampingan. Bapak Ibu pastinya sudah tidak sabar lagi. Mari kita saksikan langsung bersama-sama rangkaian sharing conference hari ini. Dan selamat menikmati sajian ilmu dan wawasan baru yang akan Bapak Ibu dapatkan. Ada yang bilang, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jangan lupa belajar bahasa Mandarin. Selamat menyaksikan konferensi persembahan ICCA. Semoga menambah inspirasi para hadirin. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Terima kasih kepada Ibu Wadi Sabu atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti hari ini. Sebagai penambah semangat, di akhir setiap sesi, ICCA akan menyediakan kuis dengan hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 dan kami akan memilih 3 orang pemenang di setiap sesinya. Kami juga akan ada grand prize 1 unit Redmi Book 15 untuk peserta kuis dengan akumulasi tertinggi setiap harinya. Then, as we already know, the digital era is growing so fast. Technologies such as AI can also be used to enhance the workplace experience in today's new normal. Regarding this topic, we will present the first speaker is Juliet Lee. As a regional manager, CX Solution ASEAN from Avaya. The topic that will be present is best practices to improve AI-infused workplace experience in the new normal. So, please give a warm welcome to Juliet. Over to you.
everyone. Good morning. Morning, Juliet. Hello. Yeah, so I will start my session. Just have to let me share my screen. Yep. Is someone helping me on that to share? Because I don't have, is this the bill for to share? Or someone can help me to share then. You may share the presentation. Okay, I can do it right now. Yeah. All right, it's just being enabled. All right. Morning, everybody. So thanks for joining the sessions today. It's still unfortunate that we can't meet you actually face to face, but with technology, I believe that we made it happen. And every year we have seen that ICCA has been putting a lot of efforts to make these sessions happen and always been very successful. So I'm glad today that I'm here with you all, and I'm Juliet. I'm from Avaya, and today I will be sharing with you about the best practices to improve the AI-infused workplace in the new normal. So customers are changing. Customer experience is changing as well. Obviously, employee has always been in the critical part of the customer experience that should deliver more than ever, especially in this lack of pandemic. Even after 2 years, employees are more critical right now. You will find out that more people are very difficult to find the right people to work on the job, even in your contact center, in your back office, or wherever it is. So stay tuned with these discussions to learn about the 5 best practice you can actions now and make your employees, your supervisor more effective, productive, and add more value to your customer experience initiative. We only have 45 minutes today, so let me get started. So let's talk about experience that matter. I believe if you know Avaya or if you've seen somewhere, we always have this tagline. In fact, experience is the matter. At once, we are saying that it connects people and things in a way that we offer a more efficient, more productive, and what we recall as a more memorable experience. And by memorable, we means that it feels good. Sometimes that we really don't care about how long journey we have to wait, we have to queue. Sometimes for a good food, we can queue for 2 hours. But as long as we got the food, and when it goes to our mouth, it tastes so good. Actually, we forgot all the pain. So that is about the customer experience that we wanted to focus. And that's the key. By offering technology that enable these greater efforts, better outcomes, we ensure that we can provide experience that really matters to the people. So, customer is changing. I mentioned earlier, customer experience is changing. So let's dive into how exactly the customer experience is changing in this case. So we talk about everything customer. Avaya focus on what we call an effortless experiences. And the effortless experiences provided the everything customer. Remember this word, everything customer. A more demanding customer than ever. The good news is, effortless can be as simple as providing a fewer products. Let's imagine, involve the need of fewer choices, not more. So remember on that. Sometimes we think that we need to give more choices to somebody so people will come to buy more things with us. In fact, actually make it consistent wherever you are in the world is a great example, as simple as it is. Let me just get an example. Probably if I would say, if I can call out, probably just talk about Starbucks, right? To getting a coffee. There are tons of Starbucks outlets in Jakarta, in wherever Indonesia, right? And I bet that there are audience here, they always will head to Starbucks, not because
it's the best coffee in the world of things like that. But I think what Starbucks has made it successful is that the consistency. So wherever which outlet you go, the taste of the Starbucks you can expect, and it will never go wrong. I think that is one thing that why people will choose to go to purchase Starbucks. Or one of my favorite, it make it reversible. Let me think about something else. For example, today, if you can cancel a flight without cost, are you more likely to book it? Or let me think about, if you take a product, if you buy a product, and after you play with it for 1-2 days without question, you can actually pay back or you can actually return the product. Are you more likely to buy it? That is what we mean by effortless. Means that is for staff too, of course. So let's imagine, and I believe that, I hope that by after this session, we can take back some of the lesson learned to that we can actually apply into our contact center and also to our business day to day. So Avaya talked about the experience of the evolving economy, breaking by this idea. So what we are talking right now is that the boomers, right, is just happy to use things they are very up to date. I can say simply is that people like me today, even I'm used to don't really like to use any of digital device, but today because of the situation, I found out that things like Google Home is actually helping me so much. Whenever like just give you an example, like I always use things like virtual assistants or in my phone, and even today my Siri, my phone actually can read emails to me in a very conversational way, which I find it is very helpful, especially when I'm so tired of looking at the screen. My applications can read out the email for me, from who, what's the context, and so forth. So this is actually something that I found it very effective and very helpful for us, right, to basically keep up with the effectiveness and what we wanted to achieve. So from here, if you see on the left side, you can see that everything customer right here, and everything here is what customer wants to be. First, connected, but left alone. So means that leave me alone. I just want connected, but I don't care how other people connects to you, but I want to know that how am I connected to you. Second, treated but equal, but serve equally. Means that I treated equally, but serve uniquely. Sorry about that. So expected but unexpected. Fully featured but effortless. So really delivering on this CX ambition is very difficult and more difficult than ever, especially during this new normal era. So when it comes to the shaping customer economy, customers' perceptions and related feelings are a result of the both end, and it's a cumulative effect. Can you see on my screen? Maybe you see there's a lot of information right there, but as simple as I can say to you is all the interactions within an organization employee, touch point, interfaces, system, product, all these things, even though it's not directly presented to the customer as a product, but behind that, all the integrations that implicit or the impact is really something towards the customer experience and also towards the employee experience. So this is true. The employee perceptions and feeling are caused by one-off cumulative effect. So how they got it today from your customer, partners, your leaders, your teams, your process, and tools, because there are just too many people that represent your organizations in any phase of the way, in the news, in public sites, in your mobile app. It's just endless. So positive experience that drive employee acquisitions in retentions, that is what we mean by those practices that I'm going to share with you today. So EX power CX. Okay, I believe that it's not the first time that you hear about this, but employee and pro experience are really important to focus as part of your ambitions. So what is needed for your staff is being engaged, right? So you hear our topic is about the engagement. It's about the engagement, how we are actually giving some efforts less to customer, but we empower our people. We empower our actually employee to basically provide a discretionary efforts. And in doing so, they can create those memorable experience for customer. So as you can see, CX is organization-wide. It means that we embracing every part of the organization, regardless the title of the functions. So the bottom line is
when employees are engaged and empowered, then this apply, right? So everything that they do will push the customer experience and drive the result. So I can proudly say that Avaya, we are the only vendor that actually delivered against the needs of evolving economy when it comes to the path of the innovations, and it means a significant and persistent advantage against the competitors. So in here, actually what I'm saying right now, and you will see, right, organizations need to work hard to keep the employee engaged, the motivations, and keep productive. And if the organizations do it right, it will generate a significant productivity and customer experience improvement. So you see, happy, engaged customer deliver a better customer experience. What it means? Satisfied employees are 3 times more likely to solve customer issue and problem than customer employee they are not engaged. Why? Right? You have the questions. So according to the research, company will invest on the employee experience are also more profitable on a per employee basis. So in the report, actually, it says that 4.2 times more average profit than those that don't have, and have 4 times higher profitability per employee. So Gartner also identified, right, 66% of respondents stated that employee engagement was equal higher important factors than the others. So let me get into more stats to that. I like to give this kind of studies and the states. The reason why is that whenever that we want to basically make some innovation into our business, there's a lot of things that we have to benchmark, and then there's a lot of data that probably data point is very important. That's why when I share, I always like to go back to a data point. Of course, the data point, this is what we see in the market. When we learn about the best practice, we always have to look back into our data point and then apply back to what we see in the market and do it to the business, because every business is actually very unique. So what I can see right now here is that we have a source from this customer thing, and actually reported about 59% of the company has some numbers of contact center agents working from home prior COVID-19. That number actually increased to 74% now, and because of the global lockdown and so forth. The question is, right, so when now the employee is used for working from home, will company actually allow them to continue to do so? And if it's okay, what is the major factor for that decision? Across the verticals, we probably can say retail, healthcare, employers are planning to allow their employees to continue work from home post-pandemic. This is supported by the research as well. So the key reasons why they cited these things is included what I can show you right here. So for 57%, companies said that it improved the agent quality of life, which actually could turn into a more leads and lower attrition rate. 46% said it will prepare for them for the future disasters. So it's very interestingly that when these things come into the pictures, because before pandemic, when we planned about contact center, revamp and things like that, we never really think about there is a third side. When we say about first side is is your main HQ, second side is your second data center or your redundant data center, and the third side is actually your home. It's become where actually you need to be ready to make your work more efficient, right? And 36% say that for a better employee, there is a better environment to allow people work from home. Of course, there must be some things to support behind that. That's where we are going to talk later. And last but not least, 30% say that actually technology works better than they thought. Because you always think that from Indonesia especially, it's impossible to actually work from home because the internet at outside GM Jabotabek is very bad, so that there's no way to work from home. But I can tell you the fact now, even in small city right now, the students has to rely the internet to get lessons every day, home lessons, and it's not just one person's
that is working from home. It could be one couple plus 2 kids plus, like there is like 4 or 5 people that have to rely on the technology to basically sustain for the day-to-day business, for working, for study, for even now healthcare, for even to conduct any sessions, including like what we are doing today. So in addition of this, one key that we found out very interesting post-COVID-19 is that a lot of study, even my customers actually do a study. It actually mentions to me that after this post-COVID-19 and they are working from home, so according to him, the cost of the space that the workstations is about 3.5 million rupiah per month. That is a cost of the space that he has to actually pay for a workstations for a user to work in his office. I don't know where's the location of the office, maybe somewhere in the downtown area. But he mentions to me that, imagine I have 50 people. I can actually save around 2.4 billion rupiah per year in a real estate by just allowing my employees to work from home. Wow, isn't it? I mean, there's a lot of factors that what we can do to support on this. So what does these findings means, right? That means that as a more companies support their contact center employee working from home, having the right solutions actually will allow them to do their job and keep the customer satisfied is going to be very critical. So we are addressing challenge, okay? Of course, there are still pretty much challenges that out there that what we've seen, especially in contact center, that we have to address. While allowing more technology coming in, we need to basically have that balance, right? So how should we do it? We're saying about like, it starts with a proactive monitoring and empowering your team with a good tools, right? Where, why? Because your employees are your brand ambassador. They are the people that your customer face day to day. So if you're not investing on them, who else that you are going to invest, right? And from the research actually say that there are still so many challenges, especially when it comes into a tools. 84%, this is very huge percentage. I never seen this percentage is so high. And yeah, if you see like 84% of the agents say that their desktop tool are not helpful to them. So means that sometimes they are very pressured by the KPI is being set in the contact center. With the time, they have to manage the average handling time. At the same time, they have challenges because their tools is just so slow to respond. And second piece is about they have to navigate from system A, B, C, D, E, F, G. And on average, I've seen a company that actually shared that the agent has to toggle between 15 to 20 applications per day just to solve and make their day-to-day work. And on average, there is about 8.2 applications. So this turned into a very, we can say that frustrated the agents, right? The agent churn could be very high or increases because of this, right? And 50% of the employees have problem of finding the right answers. From where the product is keep changing, we have an unlimited portal and they are changing from their different sources. So this actually make the agent's life very difficult day to day. So service assurance, how we can actually make sure this can be improved. Of course, the profits not just come from a sales, that revenue that actually we made it, especially for those sales. It's not just about the sales, how much that you close a sales, how much the credit card for us, how much if you close one account, what is your customer value? No, but by actually increasing metrics in the contact center, things like improving your FCR, your customer satisfaction, decreasing your average handling time, all this actually contribute to your business cost saving. So what is the impact to that, right? So we are talking about pure employee experience is expensive. So let me give an example how expensive it could be. In contact center, we know that it's very impacted by the turnover rates. I believe there are
training centers in your organizations that you prepared maybe 2-3 months before just to get some new onboarded ready. Even we are not hiring them, we just keep training people and then give them some contract and say that yes, probably we will hire you in the short term, high term, part-time, whatever things, because we know that training is not easy. On the average, that what we can see is that we have a 30 to 45% turnover rate in contact center. I visited one contact center in Malaysia, and it really surprised me when the contact center manager told me that they have 100% turnover every year. Yes, 100%. Means that today I have 100 agents. The next year, my 100 agents was not the my 100 agents that I hired last year. So I'm asking, right, the reason why they say, oh, because they're working under stress. So the product is just too complex, and we are being actually asked to understand the product in 1 week before we go down directly into facing the customer. So this actually gives the pressure to the agent, and eventually they cannot sustain that. And in the research, we actually found that it's estimation about replacing a frontline employee, your agents, your frontline sales, your collector, whoever stay in the contact center, is about 20% of a full salary of that person itself. So let me imagine, right? If I have 100 employees today, if I have 100 agents today, if one agent is $500 per month, is it too much? Or is it too little? Yeah, about 5 juta rupiah, I think, right? So this could be translated into what in the yearly turnover rate cost? It's actually about 120,000 US dollar. Wow. So this figure actually is just a hard cost. It's indirectly actually implied if you're not given the right tool, or if you're not taking care of your employees right. Why? So this is a hard cost when we think how other ways agents attrition's productivity on your bottom line. So if you look at this, cost, why is this giving such a expensive, right? Because the cost of overtimes, the time of cost that do recruits and training, the times of provisions your agent, the productivity and the knowledge loss because you have trained them for years to basically get them into the best agent, and one day they quit. Actually, you lost the people, not just that, you lost the knowledge, you lost everything with those, what is actually you have planted in the agent itself. And of course, by looking at one people leave from the team, there is actually decrease the morale of the entire contact center team as well. There's a reason why when customers contact centers suffer a poor employee retention, it's the result of the employee disengagement. So for this reason, if this issue persistently happen, we have to think what's the way to make it more effective to address and improve the employee retention. Wow, I have spoken, I think, let me see. It's about like half an hour, right? So what is out of the things that I wanted to derive here is that how important is the people? How important is this? That's where today I wanted to share with you like the 5 best practice of the improving of the customer CX experience. That's where we can derive from whatever the data that I have just now. But before that, I wanted to map it to the 4 key pillars, what we have seen, how the Gartner actually strategic roadmap of customer service and supported technology shared to us with that. It outlines 4 here. It's very complicated as you see, but if you can just remember the 4 pillars, everything's in your mind when you start to basically put any innovations or things that want to happen. Make sure that we have these 4 pillars covered. Okay, so first one is basically getting connected. I think it's self-explanatory. You should know what does it mean. Means that they can connect to you eventually, with whom, how they want it, in chat, in mobile, or within in your mobile app. That's where improving your mobile app is something that probably you have to do if you haven't done it so far. Second thing is the orchestrating processes, right? So this is to make sure that in the fingertips, your agent have knowledge, a reach to the subject matter expert if they can't answer, a real-time transactional communication insight to make actually the interactions more efficient and positive outcome. Managing resources.
This is about empowering your employee, connecting them to make sure that they have a positive, like the feeling towards the experience. From recruitment, onboarding, coaching, development, to the retention, every aspect of the employee journeys actually really matters. And last but not least, we're talking about the knowledge and insight. And the underpins of the customer experience itself. It's about getting the insight and the guidance to actually guide your agents to the next, so that they can provide a best actions, a best knowledge, and the best possible experience to basically for your customers. So how we actually get all this is where we actually use this to bring in together these 4 pillars into our cohesive portfolio. And we come to provide your CCAS, UCAS, and our CPAS solution itself. All right, so again, remember my first topic, we are talking about like 5 best practice. So this is something that you have been waiting, right? So let me just go through this best practice and share with you what is our thought and how you can actually use this best practice to be applied into your contact center step by step. I mean, like which you see, of course, you need a lot of data or your compelling events, or you even need to do some SWOT analysis before you say that, yes, this is the best for you. But today, my objective is that for you to actually take back and get some out of it, to basically come back into your contact center and try to see to reprioritize your contact center and see where we are going to. So let me start. So what is the best practice, right? So best practice number 1. So I like to say that we should give every agent a digital coworker. Wow, what it means by digital coworker is someone that is access. In a sense, is that someone is really, you can feel the existence of the people, even you never see the people. It's just like today's Siri, you never seen it alive, but actually you feel the existence if you are really use them to be maximized and help you into your day-to-day work. So it's the same thing, right? So AI is transforming and empowering CX strategy. I think this thing is not something new, and AI has the power to do that. I think everyone's know that. But the question is how, where, what, right? How we should start. So many times actually business making a decision between a great customer experience and operational efficiency. Sometimes you have to play and blend around that. Some people will actually told me that they don't want to apply AI because you see that what failed, and even give a very bad result for the company. I can say that because it wasn't done by the right people at the right time or the right system. But actually, if you see successful case, that is really working. So when you think about great customer service and operational efficiency, this is where actually AI virtual agent really help and give the benefits for both. Okay, so what we mentioned here, that the virtual agent should be capture and analyze the customer intent. How does it look like? It should be a natural language, it should be language supported, and it should be actually supported by a knowledge management as well. So what we are saying right here is that take a step further, right? So today we actually have already entered into 4th industrial revolutions. We are at the 4th industrial revolution. Let me repeat that. So when we talk about 4 industrial revolutions, means what? Artificial intelligence is not something new. We are talking about robotics. We are talking about IoT, right? And transforming the CX. You can already see this is actually happening everywhere. I don't need to say, right? So like if you today you're shopping, I don't know whether you have start shopping using a voice command, which I do. It's like I can check with Lazada and say, hey, do something and voice command. I want to buy ABCD. Then they will just pop up one features for me to basically check. And also like you have seen the autonomous car, you see smart devices to connect you, everything is always on, right? So this is an industry that actually we need to go and looking forward. They probably have some legacy customers that you have, depends on your business practice today, but I can assure you that things are changing. Right, so but employee actually do this and apply AI into your contact center, this integrated digital platform will simplify, of course, the pass off of the customers from a virtual agent to an employee with a full transcription and context. That will be something of the key. So
if your employees today is being speed up, right, with the jump into providing a solutions to customers by looking at the context, the customer history that is presented to her or him when the call is connected, how much time you can save from those implementation. Just simple by one widget. I listened before that. Just one simple widget. Obviously, they have to do some of the customizations to make the data presentable, but these things can actually cut off around 3 minutes of the time of the agent per call. So you can imagine how much this will actually transform into a cost saving. So AI virtual agents actually, if you make it right and if you deploy right, it will actually help you to lower operating costs by 80%. It's a very great number, of course. It's a very high ROI, but I have seen actually my customer actually almost reaching up to that 80%. So, and it delivers prompt suggestion. That's one thing. It actually boosts the employee performance at the moments, reduce after call work by 65%. And last but not least, this actually will help you to make better decisions, sales conversions, and also to improve your brand loyalty. So, best practice number 1 is actually give every agent a digital coworker. Number 2, we are talking about employee and still about employee. Just now we're talking about give your agent a digital coworker. Means you are giving either a mentor or so now the agent is being very empowered because they have the data. But second thing is that we have to look at is how we match the right people, right customer to the right agent. Here, what I want to introduce is about what we call it a behavioral pairing. Of course, the best practice towards this requires sometimes for you to basically learn about your data. Again, we talk about a lot of things about data and all these things because behind AI, to be honest, is really data mapping and algorithms to be put on that. So what I can say right now is that the behavior pairing is actually a behavior routing. It's like a skill-based routing based on the steroid. So unlike a traditional contact center, right? So when callers typically route to the first available agents, regardless on the fit, behavior pairing actually identify the valuable patterns that will be actually translated to kind of like human interactions to match your customers to your best employee. These better pairings help to increase your customer satisfaction. It should be also giving you more successful interactions and measurable. So how does all these things coming together? You will have those questions is that, but I have so much data, even for customer segmentation, I have like go down in very difficult journey. I can tell you is that, yes, it's very difficult. Nothing is actually very easy in kind of like the work, especially when your business is very complex. Customer segmentations, how to actually define your customer segment based on their past purchase history, based on their history of transaction with you. All these things actually will contribute into how we wanted to make it better. Of course, number 1 that what I'm going to share is that from this is actually a behavior based, right? Behavior based I'm talking here is about analyzing and predicting the future behaviors of the both caller and employee. You should have the system to basically learn about, to do a service assurance about your employee. And also you have actually assurance about like your CSAT, your customer feedback, your history of your caller. So this is a behavior phase. Second is a data driven. Looking at your internal system, your database, your CRM system, and external resources to actually make it more meaningful. It could be from the demographics. Where's the location? Is it in Jakarta? Is it Bandung? Is it in Surabaya? Wherever it is. And we match the habits of the agent. We match the habit to the customer itself. So all these things will come into a very critical when we actually trying to map the right resources. This also implements to hire the right people from your team. Especially we are trying to sell something. We should have the people that knows what is the best that the customer wants. The best part is if the person is actually used to be the customer or is currently the customer itself. Because only by sitting on the customer's shoe, you will know how or what you wanted. And sometimes business people always try to
deficient from the fact is that I know today if I am a customer, I will not buy my own product because my own product is ABCD with all the reasons I have. So if you know the reasons that people not buying you, why you're still doing that? So there is some of the what we see like the cycles that we have to improve. Of course, is value and outcome oriented. External data is coupled with your internal customer information, such as like your tenure, how much time you purchase, and I mentioned before about the product purchase history. So that is where the system will allow you to basically mapping all this by 24/7 and then try to refresh to improve the mapping and how to present back the right contents into your agent. This is where I think we mentioned about the best practice to match. So by actually doing that, you can really see the result from that. I've seen that the customer actually improve the sales conversions without and with the technologies that they have by 50% of the sales conversions and increase the contact center productivity because they don't need to route to agent A, and then because of the unfit of the requirements or things like that, they have to transfer to agent B and agent C and agent D and so forth. So that is what we mentioned as something that we have to be looked at very careful when come into the hiring about your good agents, and also make sure that your system allow you to do a batch matching from your customer to the best employee, not just by looking at one factor on the skill of the agent, but it should be beyond that, looking at all the behavior-based, data-driven, and outcome-oriented. Next, number 3. So it's still around customers. So we are talking about, around the staff. So we're talking about give a digital worker. Second, we talk about how to basically match the best customers to the best employee. A third thing that I think something we're looking at is to the optimized staffing to achieve the workforce efficiency. The volumes of call, your contacts, works can be a moving target. If these things you are multiplying by multiple sites, expanded media or things like that, you will see actually tasks of forecasting and scheduling can become very difficult without a sophisticated analysis. So how does the applications, how does the system, you should hear something about like the workforce management or your workforce management can help you to actually to simplify the complex tasks and the forecasting and scheduling. Even with a very large number of employees, the complex scheduling period, many queue and staffing profile, especially I think during this pandemic time, we found that a lot of customer contact center actually face this challenge because they don't have this type of the system tool when we talk about the workforce management. And because of the pandemic, there are times to have safe that the agent is working from home, or some of them cannot come to on-site because of the lockdown, and they have to change the schedule. And because some of the agents actually impacted by COVID, so they have to last minute change the shift. I think everyone, if you are in the contact center, you will face the pain, especially during this time down. You can't have a very fixed roster and skill. So if today, imagine you're still using Excel sheet, manually doing this, I think it's really painful for your people, especially on your capacity planning team. So this is where I think we mentioned about the balancing, about understaffing and also overstaffing, right? So when people get frustrated, obviously the retention getting high, people quit, and there is situations that you are understaffing. So when you actually, your organizations become understaffed, they typically encounter excess overtime, means that your current agent has to work overtime. Your moral issue, you're seeing people absent, there's nobody on the team, and you hear about people burnt out. It's actually very difficult with a relief coverage and training requirements. So organizations that is operate in the understaffed environment can last short term. When employee is being tasked to help with the increased workload while new hires are recruited, tends to elevate their performance in the short term. However, if sustained for an extensive longer time, employee will become very frustrated and demotivated. So that is the cost, right? And when you see the overstaffing, sometimes it's very costly. Sometimes we want to play sales, so we hire more and we put them into the place where they are not being used, actually fully maximized.
So the cost here is not just on the payroll or benefits that you paid for them, but it promotes the cultures, right? Employees are not being utilized throughout the organization's continuous operations. So typically get this aspect wrong, the operational efficiency problem arises. Additional resources that will give you more, I can say, like risks. And the key to actually avoid this is to think creatively how an agent can cover another agent without an overloaded workforce, but with a good tools that they have, so they are just now become more dynamic. So how to have these balances is something that we have to think about. So there are applications right there today actually will help out on that. So we have seen that people using a mobile devices to become a tool. If you allow your agents to have to bring their own devices into contact center, or now they are from home, they are working from home, right? So they should have the devices. So if you can give them applications that actually help them into managing their life day to day, what they can do from the apps is probably like a schedule information, what is their shift right now, if they can swap shift with the friends, if they can bid for things, doing some access, it will be something that they can really look in forward. And if you can be under the mobile app, they can do, and this is actually improving the performance as well. So what we are looking at right here is to improving the employee satisfaction and reducing cost by optimization staff. Okay, so one more thing that I wanted to forward here is that with the mobile access, sometimes it actually gives them more dynamic way how they can actually work onto that. Optimization, optimize staffing to achieve. And something is always looked forward and something is like overlooked is that the value of helping organizations is actually integrating the workforce management tool with your payroll system. So this actually to abiding your relevant level laws and avoid monetary penalties and potentially lawsuit. On the flip side, business has a way to accurately check time and attendance of your workers, and also to make sure they are actually adhere to whatever they need to do. So that is number 3. I come to the last 2. So best practice number 4. Optimization stuff happening everywhere, right? But because of COVID-19, I believe that this thing is more needed than ever, is that while you are moving your agents to working from home, it's actually presenting a new challenge to your organizations, because you actually have to exposing organizations and customer with potential security risks. So security is very tight when we contact center employee work from in office, right? They are authenticated by the ID badge, and their activity is closely monitored by the supervisor that walk through them every 10 minutes. And then you have a dashboard that to look at their performance and then things like that. But if they're working from home, you really have no other way to basically closely monitor them. I found that a lot of company and do many creative way how to monitor customers. They put up a hangout, they put out Google Hangout to make sure that the agent is secure there and things like that. But there were still some problems that they will find out when it comes into a data issue. So it should be some of the technology that will allow you to basically do a live monitoring, but ensuring the end-to-end security will be something else. That now there's a lot of applications that will help you to do that. So what we see here is that it applies a continuous authentication. It actually identifies breaches and the violations, and it's actually will also ensure your agents have a work-life balance. So if you can see the example of the things right here, that there are applications that will actually help you to identify the breaches. If the agent is actually looking at something else, or maybe playing with the phones, the facial recognitions on the AI that is implemented on the application should be able to actually detect your agent is not doing the right thing. Either they have different devices, either they are trying to take picture of the customer data, either they have people that is working around, or sometimes it's that your agent might have another agent which is not your agent that's sitting in front of your agent's computer and do your agent's work. So how dangerous is that, right? So you're hiring one agent, yes, I mean, maybe in behind the scenes they are family or things like that, but it's just actually not compliance. So it's really have to think that how
to find out what solutions that can help you to basically improve the situations on that when come into the solutions about the remote work solution. So Avaya, we actually have the applications that will allow us to do that. So if you are interested, you can actually check, just leave your message or comments. We can come to you and help you and to see how to ensure this thing will work perfectly in your contact center. All right, so let me continue. So by just having what we say is that just now I mentioned about the good solutions to basically help your agents to make sure your agents compliance. But some things that we cannot ensure from this thing is that you should still need to make sure that you have a great connections and a well-supported devices. So what I mean by that is that obviously you have a great connections to make sure that agents can be connected to your customers, right? In a good way and without any breaking voice and so forth. And what we call it about the good devices. Devices can be applied anywhere, right? You can have a good phone, you can have a good headset, you can have a good applications. But now we talk about beyond that, it's like a conferencing tool, collaboration tool. I believe that the collaboration tool, the conversation tool is improving day by day. So there are actually applications that will help you with a better experience. Sometimes it's actually you will see that take it for granted for all these features, but I can say that that to you is that it really makes things different, because when you're working from home, you can't actually you will actually impacted by the surrounding informations with you, right? So today, if you are doing on the work, and then imagines that you have a solutions that will help you to basically to basically remove the noise or whatever happens in the behind. You have the kids running around, you have your husband, they're actually doing conferencing with another voice. Sometimes it's actually very impacting to your operations efficiency every day. So to make sure that you have applications that can help you to make sure that, and probably AI noise removal from the headset and even from the applications for the conference tool, that is really making your job is actually more immersive in the sense on that. And obviously one thing that we look up is the immersive presenter. It's also some things that you can look up, like if today I have a different background. Today you see that I have the ICCA background, right? So it's make it very virtual as well. But imagine that if you have the immersive AI, immersive presenter, that actually will allow you that wherever you are, but you seems like in the same meeting room for a meeting, that actually give you more good feelings, right? And then it's make sure that you are made presenter and appear. It seems like you appear in the same location, just like what is shown here. Is actually give you more feeling and is simulating a reality. That's what we call it, the artificial intelligence come in the virtual reality and make you feel good when you're actually working, even though you are being separated like 1,000 ways ahead. So this is what I'm saying and that. So today, because the session is not about Avaya itself, we want to share best practice. But if you're actually interested to know about what's the features that I mentioned, I will have a QR code here. You can just scan and then just try it out, what I mentioned by those, we call it like the AI's removal voice, and also by the immersive presentations, things like that. You can actually sign up for the trial. It's a free trial up to 60 days for your organizations, up to like 500 accounts. So if you need it, you can just play around with it. Obviously, that if you need more things like that, you can always reach out to us and we can share to you more about that. Okay, so these are my 4 best practice. Here comes to the last, number 5. So number 5 is basically, we talk about employee, but just now my focus more on the contact center when you're fronting the agent, fronting the customer. But remember that our organization is not just about our contact center, right? So COVID actually certainly proved that with companies that change their business model, the survive is actually significantly. So how organizations can innovate and adapt into our speed? Well, there is an emerging concept, what we call it a composable enterprise, right? So a composable enterprise means that organization that deliver a business outcome and adapts to the pace of business change. It's actually go through a lot of thinking, and when it happens, it has to be changing from the traditional way and go into more leveraged way of how we using the system to expand and improve the ecosystem
It's not just contact center, but beyond that, organization-wide to basically serve a business. So now, organizations require more collaborative, right? So what we mentioned is that in Avaya, we believe that back office is essential, is part of your customer journey as well. Why? Because the interaction and experience doesn't stop with the contact center. Some research we found that actually it mentions, right, the third most important factor in buying decision was timely delivery. So convenient of purchase is one thing, ease of purchase is one thing, but very important is that if you easy to buy, you easy to purchase, but it takes ages to deliver to your home, will you actually buy it again? I can tell you, if I have to wait for a shopping for a month, I can say that will be my first and the last time to buy, even the product is good, right? So sometimes it's like, these are some things that we have to mention. And in this digital world, customer can interact and transact with your organization in a one-click button. Today, if I go to shop, like one button, yay, I got it buy. But how to make sure that the delivery of the product and service aren't moving the same speed? When it's arrived, it's broken. Or customer can't install it because you buy the wrong product. And the biggest factor is actually that is what impacting our satisfactions today. But here's the thing, the most CX initiative today are focused on the customer facing process. And more organizations in the back office actually sit outside CX transformation initiative. The tech is different, tools are different, apps are different, SSA are different. So how to actually bring it more collaborative into the customer journey? For the most contact center, they have no visibility and what is beyond the contact center. So now think about and sit back and think about, who here relies on someone to do your delivery? Or will your agent actually know when is the product actually stuck, which custom, or where is it actually have the problem? Or provide the fix on your street, on your maintenance? Who actually give the fix and provide the things? Who is your dispatchers team that is more important? Or vice versa, how many of agents, how many actually process that you actually outsource in your contact center? So this is some things that will give a huge impact to your contact center as well. So for us, it's critical on this. So the way to address this that we found is there's two ways. First, you have to improve your converged collaboration and making sure the agent can collaborate from the things that is actually presented to them to the backends interact seamlessly with their back office. Obviously, a case management for visibility into back office's process as well will help them to see where is the product stuck, where is the product have a delivery issue, where's the product actually being stuck after the install, or where was the last case that the customer actually called in to complain about the similar issue. So all these things actually compose into the composable experience that we're talking about. So being the case for everyone is making true much different in that sense. Okay, so that is actually my 5th best practice. So let me just summarize what we have spoken today. Number 1, I'm saying about giving every agent a digital coworker in a way of virtual agent, in a way of giving them a good tool so that they can be agent assisted by the AI or suggestions knowledge itself. Match customer with the best employee by AI behavioral pairing. If you can't make the AI happens, make it at least for the matching the skill attributes to make it attributes of the agents and your customers to make it happen. Optimizing staffing to achieve workforce efficiency. This you have to basically balance your understaff and overstaff and looking in the workforce management applications and make sure that they can reach out and they can do what they need to do to make sure they are more productive. Number 4, deploy your remote work solutions with the cohesive employee experience, with the make sure that they are the right people that sitting at the right screen and doing the right job. And make sure that you are protecting your employee to make sure they are compliant, and also you are protecting your customers to make sure the data are protected. So that is one key of that. With some things we have to make sure. Last but not least, I'm talking about beyond contact center. It's actually bringing all the things that make sure the contact center have a seamless access to your wider audience. So that is what we are trying and say right here. Well, so after all this 5 best practice, right? So I have something else for you. Make sure that out of all this, so what is the key that we have to look at?
It's basically you need to have very important part. This is last but not least, or this is a summary that I can share with you with all the things that you realize that I didn't mention about one thing, but this is actually the critical things that you have to make it work, right? So out of the fast practice, a digital agent, we're talking about the, again, give a digital agent, we talk about the matching the best employee, we talk about the knowledge is being presented, we talk about optimization of staffing, we talk about remote work solutions, but one thing that actually needs to be presented back to the agent, which is one we call it the modern exploring desktop. All the things that I mentioned about the best practice, it can only works well if it's presented back to the agent in the good way. So what I'm giving an example right here is that in regards of that, the emerging technology about that. So one actually tools that is being used by the agent is the tools the employee uses. This will actually provide the the right to see, or the first what they have to see. So it's impacted by a number of work environments. I know that there are tons of applications, but today you can sit down and look back on the current screens that your agent, you can actually try to pinpoint what are the important informations from all of the systems that they needed, and think a way how this information can be simplified in the presenting back to your agents. If today your agents have only one single screen where they have to do work, think about by having them to have two multiple screen, even they have to have two screen, that is so much better that they have 8 applications to be looked at the same time. So our objective is basically how you can help your employee to basically reduce the multiple ways, the disjoint tools and app, and make sure that they have a modern employee desktop that help them into a good way to have a single desktop to manage their day-to-day job. So actually that is the key out of the successful, when we wanted to enable your employee to make sure that they have all this AI infused technology works behind the scene while they are being presented to your customer in front of the customers without any problems. Okay, so I'll pause right here. That's some of the contents that I can share today. I know that we have a limited time, but let me see that. Okay, let me see on that. So what we are going to do is that this is my last slide. So questions, any questions you can direct to me, and I will be actually come back to you again if you have more that. Okay, so if you have more questions, please, you can actually scan this QR code. You can connect to me and I will help you to answer any questions. Okay, thank you. Wow, what a great presentation. Thank you to Juliet for your presentation. Saat ini kami juga buka sesi Q&A with Juliet Lee. Kepada para peserta, Bapak Ibu ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom Q&A. Namun pertanyaan akan kita tampung dan akan kita jawab di sesi selanjutnya. Kami akan membuka kuis pertama dari Avaya. Silahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk mengikuti kuis dengan cara scan terlebih dahulu QR Code yang kami tampilkan pada layar. Masukkan email Anda dan isi kuis yang kami sediakan pada link tersebut. Pastikan Anda menjawab dengan benar agar terpilih sebagai pemenangnya. Hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 menanti Anda untuk 3 orang pemenang. Dan selanjutnya, kami akan beralih ke pembicara berikutnya. Masih dengan tema era digital, di mana cakupannya sangat luas. Selain mempersiapkan karyawan berkualitas, juga kita harus mengimbangi dengan kewawasan teknologi yang canggih, supaya operasional kontak center perusahaan Bapak Ibu berjalan dengan lancar dan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita sambut Bapak Dodi Kartiwa, selaku Senior Solution Consultant, akan hadir membagikan materi Genesis Cloud CX, Give Your Customer Superhuman Service.
Oke Bapak Ibu semua hadirin, kami akan membuka kuis pertama ya dari Avaya ya. Dan Bapak Ibu silakan mengikuti kuis dengan men-scan terlebih dahulu QR code yang akan kami tampilkan pada layar. Caranya, masukkan email Bapak Ibu, isi kuis yang kami sediakan pada link tersebut, dan pastikan Bapak Ibu menjawab dengan benar agar terpilih sebagai pemenangnya. Kami juga menyediakan voucher OVO senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Masih ada waktu 2 menit kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk mengikuti kuis dengan cara scan terlebih dahulu QR Code yang ada pada layar. Masukkan email Anda dan isi kuis yang kami sediakan pada link tersebut. Pastikan Anda menjawab dengan benar agar terpilih sebagai pemenangnya. Hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 menanti Anda untuk 3 orang pemenang. Kalian, selanjutnya kami akan beralih ke pembicara berikutnya. Masih dengan tema era digital di mana cakupannya sangat luas, selain mempersiapkan karyawan berkualitas juga harus diimbangi dengan wawasan teknologi yang canggih supaya operasional kontak center di perusahaan Bapak dan Ibu berjalan dengan lancar dan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita sambut Bapak Dodi Kartiwa selaku Senior Solution Consultant yang akan hadir membagikan materi Genesis Cloud CX, give your customer superhuman service. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Selamat pagi, sudah terdengar Bapak. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan pagi ini untuk berbagi pengalaman saya di forum ini. Seperti yang tadi disebutkan, nama saya Dodi, saya adalah Solution Consultant untuk Genesis di Indonesia. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Selain tadi saya sudah menyebutkan nama dan peran saya di Genesis, mungkin seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang ya. Atau untuk konteks pagi ini, mungkin kalau tidak kenal itu tidak percaya gitu.
Jadi saya mau memberikan sedikit overview mengenai siapa diri saya ini. Di layar ini saya menunjukkan 3 angka ya, 6, 17, 11. Ini bukan nomor buntut, jadi tolong jangan dipasang. Jadi 6, angka pertama 6 itu adalah nama saya bekerja di Genesis, yaitu 6 tahun. Ya. Itu adalah 6 tahun dari 17 tahun saya berpengalaman di area contact center. Itu mencakupi implementasi sebagai konsultan professional services dan juga sebagai pre-sales. Dan yang terakhir ada 11 adalah jumlah negara yang saya pernah kunjungi untuk dalam rangka kerja di industri ini. Ya. Jadi mencakup negara di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, atau bahkan juga di region lain seperti Amerika, Korea, Cina, dan Hong Kong. Jadi bagaimana caranya Genesis memberikan sebuah superhuman experience? Tapi sebelum kita menjadi super, mari kita lihat dulu bagaimana caranya kita mendefinisikan pengalaman tersebut. Itu pengalaman yang mempunyai arti kepada semua orang. Kita lihat siapa saja sih yang berperan di dalam experience ini, gitu ya. Di sini kita lihat ada customer yang ingin merasakan bahwa semua itu harus berarti waktunya untuk dia, gitu ya. Dia harus merasa diutamakan, masa penting, dan pelanggan hanya perlu mengatakan apa yang mereka inginkan dan itu semua langsung dilaksanakan untuk mereka, gitu. Untuk dari segi agent, mereka juga ingin merasakan pekerjaan mereka itu memuaskan dan mereka dapat membantu customer, gitu ya. Dan agent juga ingin merasa bahwa perusahaan itu peduli dengan mereka. Jadi tidak hanya mereka hanya datang, login, terima call, write code, selesai, break lagi, rutinitas komoditas yang sama, lalu logout dan pulang. Gitu. Jadi mereka juga harus merasa perusahaan itu peduli dengan mereka. Dan juga tidak melupakan para admin, gitu, di mana maksud admin itu adalah role yang mungkin berbeda di setiap perusahaan, gitu, di mana role ini juga bisa mencakup orang-orang untuk supervisor, quality assurance, training, bagian IT, dan lain-lain. Gitu. Di mana admin ini juga ingin membuat keputusan berdasarkan data dan juga ingin pekerjaannya efektif. Gitu. Jadi tidak dilambatkan dengan sesuatu yang repetitif dan bahkan menjadi salah, gitu. Jadi mereka kerja itu menjadi efektif. Nah, untuk misalkan kalau kita lihat saat ini apa saja sih yang digunakan oleh customer dalam komunikasi personal mereka, gitu. Nah, kita lihat ada sosial media, Facebook, Twitter, Line, messaging seperti WhatsApp, dan juga traditional voice, itu masih ada. Dan tentu saja customer akan mengharapkan mereka itu bisa menggunakan media-media tersebut ketika menghubungi sebuah contact center, dengan tetap membutuhkan media-media yang lebih formal seperti email dan chat. Di sini chat yang saya sebut itu chat dari website maupun chat dari mobile app. Mobile itu kan sesuatu yang customer selalu bawa-bawa, ya. Saya nggak tahu, terakhir kali saya keluar tanpa handphone tuh rasanya lebih penting gitu handphone dibanding kunci, gitu. Bahkan lebih penting handphone dibanding dompet, gitu, dengan adanya teknologi e-payment sekarang, gitu. Handphone itu sesuatu yang sangat penting untuk semua orang saat ini. Dengan begitu kita juga harus melihat media mana yang harus kita persiapkan supaya customer itu bisa menghubungi kita. Dan dari persepsi saya, tentu saja itu semuanya itu harus kita cater, gitu ya. Kita harus berikan. Ya, kita harus memberikan pilihan untuk semua media tersebut kepada customer Anda dan terutama kepada customer kita semua. Jadi kita harus membuat customer itu merasa penting kehadiran mereka untuk kita semua, gitu. Karena customer adalah bread and butter dari bisnis kita semua. Nah, dalam menghadapi interaksi pelanggan dari beberapa media sekaligus, agent Anda juga harus dibekali dengan alat yang tepat. Seperti apa alat itu? Mari kita saksikan sedikit video mengenai omnichannel agent desktop dari Genesis.
Kalau misalkan suaranya tidak kuat, tolong diinfo supaya saya bisa bikin sesi. Kini, lebih mudah bagi konsumen untuk memulai percakapan. Mengikuti percakapan tersebut kemanapun itulah hal yang sulit. Dengan Genesis, konsumen bisa memulai percakapan dari kanal manapun dan dapat terus berinteraksi apapun yang terjadi. Bahkan, jika Anda perlu mengganti kanal di tengah percakapan, konsumen dapat mengganti kanal saat diperlukan dari percakapan di web messaging yang selalu aktif sampai panggilan telepon, bahkan dari Facebook Message yang singkat ke email yang rinci. Tak peduli dari manapun percakapan itu berada, tak akan pernah terganggu. Dan, agen pun dapat mengatur semuanya hanya di satu layar saja. Dengan omnichannel desktop, agen dapat berpindah kanal dan melihat semua percakapan dari awal hingga akhir. Jadi mereka selalu mempunyai konteks yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sulit. Dengan Genesis, Anda dapat memberikan konsumen Anda pengalaman yang konsisten dari mana saja. Dirancang dalam aplikasi interaction workflow sekali saja dan dapat digunakan untuk kanal manapun. Menerapkan bot bertenaga AI dalam waktu kurang dari 1 jam dan menggunakan bot yang sama untuk web messaging, suara, dan lainnya. Anda perlu mendapatkan informasi lengkap setiap Anda berinteraksi dengan konsumen, supaya dapat menciptakan hubungan yang baik dan percakapan yang lancar, kemanapun percakapan itu membawa Anda. Itu adalah kekuatan pengalaman omnichannel. Itulah Genesis. Ya, mudah-mudahan itu tadi terdengar ya suaranya. Untuk yang berikutnya, saya ingin membahas voice channel. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai digital channel, sekarang saya ingin membahas voice channel. Di ranah ini, Genesis dapat memberikan teknologi bot yang mungkin kita biasa lihat ke chatbot, gitu ya, ke channel voice Anda. Tentu saja kita semua sudah tahu mengenai chatbot, gitu ya, karena chatbot itu sudah berperan sangat penting, sangat semua orang sudah mengadu chatbot dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di Genesis, kita membawa bot ke dalam dunia voice sebagai conversational IVR. Salah satu manfaat conversational IVR ke dalam contact center untuk menggantikan IVR tradisional adalah yang kita inginkan adalah menginginkan sesuatu yang kompleks, gitu, sesuatu yang lambat dalam memberikan pelayanan dan bisa memberikan pelanggan merasa frustasi, gitu. Kita lihat di layar ini ada untuk mengambil option yang 4.2 aja, itu tadi ada paling tidak 6 step, gitu, dan bahkan pelanggan sempat masuk ke dalam itu yang salah. Jadi ini tentu saja bisa membuat seseorang itu frustasi, apalagi yang mereka butuhkan itu respons yang cepat. Nah, mari kita ubah IVR yang kompleks tadi dan kita masukkan bot untuk memberikan conversational AI kepada pelanggan Anda. Nah, sekarang pelanggan Anda tidak perlu mengikuti prompt yang bertele-tele untuk mencari yang mereka butuhkan, karena mereka hanya perlu menyebutkan apa yang sedang mereka mau, dan bot akan menentukan intent dari panggilan telepon tersebut, dan kemudian langsung memberikan self-service kepada pelanggan dengan mudah. Dan apabila bot tidak bisa menjawab atau pelanggan mungkin ingin berbicara dengan agent, kau bisa ditransfer atau akan ditransfer ke agent dengan membawa intent yang telah teridentifikasi. Dengan demikian, agent dapat langsung melihat intent apa yang telah ditangkap oleh bot dan langsung memberikan atau melanjutkan pembicaraan dengan pelanggan tersebut. Jadi tidak ada yang terlewat, tidak ada lagi bertele-tele apa yang bisa saya bantu dan segala macam. Semua itu konteks sudah diberikan kepada agent, dan agent secara langsung dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kita tadi sudah membahas omnichannel, kita sudah membahas chatbot dan voicebot. Mari kita bahas mengenai routing. Kalau kita lihat di layar, kita lihat ada 3 angka, atau 3 set of angka. Saya rasa semua bisa menebak angka-angka di layar ini tuh adalah target SLA. Nah, kita lihat yang paling umum itu 80% dalam waktu 20 detik. Itu saya lihat across the board, bahkan sesuatu dalam deployment contact center, kita pun juga memberikan default value itu seperti 80% dalam waktu 20 detik. Beberapa kali saya melihat ekspektasi dari manajemen itu contact center adalah 90% call dijawab dalam waktu 10 detik.
Dan ini tentu saja higher expectation. Bahkan saya juga pernah diminta untuk membuat routing yang dapat memberikan SLA 90%, 95% dalam waktu 5 detik. Dan jangan salah, target-target ini itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai sebenarnya. Yang kita butuhkan itu sebenarnya kan agent sebanyak channel perang yang kita berikan kepada pelanggan. Jadi selama manajemen itu tidak keberatan, banyak agent yang idle, ya itu ini selalu bisa dilakukan gitu. Tapi di era modern ini cepat bukan berarti tepat kan, karena cepat diterima oleh agent, namun setelah diterima oleh agent, isu yang diberikan oleh pelanggan itu tidak dapat diselesaikan dengan cepat oleh agent itu sendiri gitu. Bahkan mungkin agent harus transfer ke departemen lain, harus membuat case, harus konsul dengan supervisor dan segala macam, dan ini akan memberikan sebenarnya pengalaman yang buruk bagi pelanggan. Dan ini sebenarnya ada cara yang lebih baik dalam memanage contact center dibanding apa yang mungkin kita biasa lakukan selama ini. Jadi Genesis itu mempunyai fitur bernama predictive routing. Apakah predictive routing? Tadi kita sudah membahas AI di chat, sudah membahas AI di IVR. Nah, sekarang yang saya mau bahas adalah AI di routing. Dan AI ini konsep atau fenomena yang sangat menarik ya. Karena selama ini salah satu kesalahpahaman yang saya banyak temukan adalah AI itu harus sama dengan bot. Ya AI di chat ya itu bot. AI di IVR ya mungkin voice bot. Tapi tidak selalu AI itu adalah bot. Nah, di sini predictive routing itu bekerja dengan real time, menggunakan AI atau artificial intelligence untuk mendengar, menganalisa, dan membuat prediksi pasangan terbaik antara customer dan agent ketika sedang melakukan voice coverage. Tentu saja ini akan meningkatkan pengalaman pelanggan dan dengan begitu akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan metrik call center seperti first call resolution dan average handle time. Gitu. Nah, mungkin saat ini gimana sih caranya meningkatkan first call resolution dan average handle time dengan predictive routing? Nah, saya berikan sebuah skenario. Nah, di sini kita mempunyai 2 agent dengan skill yang sama, di mana ada band, ada agent band dan agent analyst. Dan agent band ini sebenarnya mempunyai skill level yang lebih tinggi. Kalau kita menggunakan standard routing atau best available skill, kedua pelanggan ini akan di-route ke band sebenarnya. Amanda dan Ted akan di-route ke band. Kenapa? Karena dia mempunyai skill level yang lebih tinggi, ya. Proficiency dia 5 dibandingkan Amanda yang cuma 4. Menggunakan predictive routing, kita juga mendapatkan akses data yang lebih banyak mengenai pelanggan maupun agent. Jadi tidak hanya kita lihat, siapa yang free, dari yang free siapa yang paling tinggi gitu. Tapi kita juga mendapatkan informasi history dari agent-agent tersebut dan juga dari customer tersebut. Contoh, kita tahu bahwa untuk pertanyaan dasar mengenai account, agent analyst dapat menangani dengan lebih efisien dan dengan average handle time yang lebih rendah. Sedangkan band, agent band, itu lebih efisien dalam menangani pelanggan yang telah menelpon beberapa kali di periode yang sama dan untuk menangani isu yang lebih kompleks. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa dari data bahwa customer Ted itu menelpon beberapa kali seminggu, minggu lalu, dan kemudian kemungkinan besar dapat melakukan self-help di website sebelumnya. Dan kita juga tahu kalau untuk Amanda, customer Amanda, itu biasanya tidak menelpon terlalu lama dan dengan begitu mempunyai pertanyaan yang lebih sederhana sebenarnya. Nah, berdasarkan data tambahan yang tersedia, data mengenai customer maupun mengenai agent, kita bisa memutuskan arah routingnya. Kita jadi bisa mencocokkan Alice dengan Amanda, karena profilnya Amanda itu cocok dengan profilnya Alice, dan lalu dengan Ben dengan Ted, karena kedua orang ini profilnya cocok untuk diberikan routingnya. Dan ini adalah kekuatan dari predictive routing, itu menggunakan data untuk membuat keputusan secara real time.
untuk yang konsep berikutnya yang saya mau share, itu sebenarnya yang saya lihat itu banyak tantangan terbesar dari perusahaan adalah kemampuan untuk membuat pengalaman berbelanja di toko secara online. Kalau misalkan kita masuk ke website, kita langsung dibombardir dengan tawaran di mana-mana, meskipun tawaran tersebut itu tidak relevan dengan kita sebenarnya. Dan kalau kita pikirkan itu tidak terjadi di toko, gitu. Apalagi mungkin sejak pandemi ini 1,5 tahun terakhir ini kan kita sudah jarang ke toko ya, jadi online presence itu sangat penting. Bagi contoh, misalkan kalau pernah ingat kita udah ke Apple Store gitu ya, di pintu kita disambut dengan ucapan selamat datang Pak, tapi kita tidak ditanya-tanya apakah mau membeli jam atau mau membeli handphone atau mau membeli komputer di setiap langkah kita. Gitu. Tapi yang mereka lakukan sebenarnya adalah memperhatikan Anda ketika kita berada di dalam toko. Jadi kita masuk ke toko, kita berjalan ke arah iPhone mungkin, kita membaca informasi mengenai iPhone tersebut, kita mulai membandingkan dengan iPhone lainnya, dan mulai melihat fitur-fitur di iPhone tersebut. Nah, di sales toko yang berpengalaman, dia akan melihat ini dan tahu bahwa itu adalah perilaku orang yang tertarik dengan sebuah barang, dengan barang tersebut. Dan dengan begitu dia akan mencoba berbicara dengan pelanggan itu sekarang. Dengan Genesis AI itu bisa kita lakukan di online presence customer kita. Ini dinamakan predictive engagement. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana caranya predictive engagement bekerja. Jadi, pertama dari aplikasi agent, kita bisa melihat beberapa hal. Jadi ketika customer masuk ke website, dia mungkin masuk ke page A, page B, page C gitu ya. Dan yang kita lihat adalah real-time segment. Jadi kita mempunyai AI yang memonitor setiap langkah customer di website tersebut. Dan kita bisa melakukan segmentasi pelanggan yang diidentifikasikan secara real time, termasuk segmentasi yang diidentifikasikan berdasarkan halaman yang dibuka. Gitu. Nah, yang kedua adalah predictive outcome scores. Yang ini adalah perkiraan nilai terhadap perilaku pelanggan tersebut. Gitu. Yang mungkin kalau memang dia sudah masuk ke list barang, dia klik sesuatu, predictive outcome scores ini akan makin menjadi hijau. Gitu. Jadi makin kemungkinan besar pelanggan ini akan melakukan catat dan membayar item tersebut. Dan yang ketiga adalah web page di mana web page yang dibuka oleh pelanggan gitu. Yaitu ini adalah salah satu informasi yang kita masukkan untuk menentukan segmentasi si customer tersebut. Gitu. Yang terakhir adalah informasi mengenai device yang mereka pakai. Gitu. Seperti lokasi, browser, apakah mereka menggunakan device, mobile device, atau menggunakan laptop, dan seperti itu. Dan juga kita bisa melihat customer profile-nya. Jadi apakah customer profile ini kita ambil dari data dari Genesis sendiri, atau mungkin kita mengambil dari aplikasi lain seperti CRM atau backend system apapun yang ada di enterprise. Secara detail, lalu kita bisa melihat sejarah interaksi pelanggan, termasuk mungkin dari third party system gitu ya. Dan kita juga bisa melihat aktivitas pelanggan tersebut di web ketika mereka berada di website. Jadi kita bisa melihat kapan mereka di page contact us, kapan mereka ada di produk, kapan mereka berada di mungkin page mengenai car insurance. Ini semua data di capture, dianalisa, dan akan diberikan next action oleh AI engine. Nah, misalkan next action itu adalah mungkin memberikan over chat ke agent dan diterima, atau di chat itu di-accept oleh si customer tersebut. Ketika interaksi itu tersebut dikirimkan ke agent, ini adalah tampilan complete agent setelah terhubung dengan pelanggan. Gitu. Jadi agentnya sendiri itu bisa melihat journey pelanggan yang tadi di website, web page mana saja yang mereka kunjungi,
dan semua informasi itu berada dalam satu layar. Gitu. Jadi sebelah kanan kita lihat itu journey-nya pelanggan, dan sebelah kiri adalah web chat-nya sendiri. Gitu. Jadi agent bisa melihat journey pelanggan dan membahas web chat dalam satu page yang sama. Dan ini memudahkan pelanggan untuk memberikan pelayanan yang spesial gitu, kepada customer ini. Karena mungkin tadi kita lihat customer ini udah mau milih barang dan mau bayar, tiba-tiba dia pindah ke page lain gitu, seperti itu. Masih di topik agent, Genesis juga mempunyai atau melakukan investasi besar di bidang workforce engagement. Ya. Biasa mungkin kita kenal itu WFM. Nah, di sini kita lihat mobile apps tersedia out of the box, itu mobile apps untuk agent. Jadi di mobile apps ini, agent bisa melihat jadwal mereka, bisa meminta atau meminta cuti, melihat status permintaan cuti mereka, dan segala macam. Dan ini juga memberikan agent kebebasan dalam mengatur jadwal mereka di luar kantor. Gitu. Jadi mereka selain meminta cuti, mungkin bisa mereka misalkan ada preference, saya Senin Selasa itu nggak bisa kerja gitu, karena mungkin kuliah gitu ya. Dan ini mereka bisa lakukan tanpa harus kantor, mereka bisa lakukan di luar kantor karena dan itu akan memberikan fleksibilitas kepada agen-agen tersebut. Di sini kita bisa lihat tampilan dasar dari agent desktop yang memberikan beberapa info dengan cepat ya. Jadi kita lihat sebelah kiri itu ada di sini, ini adalah jadwal dari agent hari ini, kapan dia harus masuk, kapan dia harus meeting, kapan dia harus lunch, harus break, dan segala macam gitu. Dan juga di sini ada list of coaching, jadi nanti akan saya jelaskan apakah itu coaching. Jadi list of coaching juga tersedia. Kapan waktu training, kita juga menyediakan kepada agent goals-nya dia. Apa yang harus di-achieve hari ini, apa yang dia harus achieve minggu ini, sebulan ini. Gitu. Jadi dia selalu punya visibility apa sih yang harus dia lakukan pada hari itu. Gitu. Tidak hanya cuma datang, login, terima call, tapi juga datang, login, terima call dalam data application, yaitu di mana agent-agent bisa bersaing untuk menaikkan performance mereka. Dan juga kita mempunyai list item knowledge yang agent perlu selesaikan. Gitu ya. Nanti kita bisa lihat semua layar ini dalam in detail di slide berikutnya. Di sini kita lihat step interaksi itu yang dilakukan, itu sebenarnya ada kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan skill set melalui one-on-one coaching. Gitu ya. Jadi setiap kali ada quality review selesai dilakukan, quality team dapat langsung membuat schedule coaching terhadap agent yang membutuhkannya. Gitu. Jadi seperti kita lihat di sini, ini adalah layar untuk quality team mendengarkan dan mungkin melakukan QA, dan misalkan ada sesuatu yang mereka merasa perlu diperbaiki dari agent, si QA team bisa langsung membuat coaching session dan langsung dimasukkan ke jadwalnya agent dan tanpa mengulangi target SLA. Jadi semua itu secara otomatis optionnya diberikan kepada si QA team-nya bahwa orang ini harus diberikan coaching, ke waktu coaching yang tepat dari schedule mereka adalah kapan. Itu langsung dimasukkan ke dalam jadwalnya si agent tersebut. Di sini kita lihat yang modul-modul yang kita bisa berikan kepada agent. Ini adalah modul-modul self-learning. Dan ini adalah modul self-learning yang ditargetkan untuk individual agent tersebut. Modul ini bisa berisi dokumen, bisa berisi media, kayak video, kayak voice file, gitu, atau bahkan link ke webpage Anda, informasi mengenai produk, dan lain-lain, yang bisa dipakai oleh agent untuk melatih agent itu sendiri. Gitu. Dan berdasarkan konten yang tersedia, agent dapat langsung mengakses dari agent desktop mereka, jadi mereka tidak usah masuk ke aplikasi lain untuk mengakses. Dan agent juga dari modul-modul yang mereka terima, mereka juga bisa memberikan feedback
kepada trading team bahwa mungkin ini modul apa yang memang cocok, modul apa yang mereka mungkin kurang jelas, bisa minta tambahan. Dan ini kembali lagi ke slide kedua atau ketiga yang tadi saya berikan, bahwa agent itu juga ingin memberikan feedback karena mereka ingin tahu bahwa perusahaan juga memperhatikan well-being mereka juga. Modul-modul ini juga akan diberikan kepada agent secara otomatis menggunakan informasi mungkin berdasarkan grup mereka, queue atau skill dari individual agent tersebut. Jadi ini benar-benar targeted untuk si agent yang menerima modul tersebut. Nah, di sini kita lihat salah satu cara untuk memperbaiki atau meningkatkan performance itu kita lihat adalah melalui gamification, agar para agent itu tidak merasa bosan atau terpaksa untuk mencapai target mereka. Nah, di sini kita lihat dari gamification ini penghargaan itu bisa langsung diberikan, feedback juga bisa langsung dilakukan, sehingga agent pun dapat langsung memperbaiki diri mereka atau berusaha untuk lebih baik lagi untuk mencapai target mereka. Nah, semua gamification objektif untuk mencapai target itu dilakukan melalui AI, melalui artificial intelligence, sehingga agent akan mendapatkan penilaian yang adil gitu. Jadi tidak ada performance review yang mungkin karena dulu dilakukan oleh orang itu merasa ada bias gitu ya di antara supervisor atau training team. Karena ini semua dilakukan oleh artificial intelligence. Dan tentu saja pengalaman dan pengenalan akan prestasi itu harus diberikan secara langsung dan transparan gitu ya. Jadi recognition itu penting. Dan kita juga bisa melakukan ranking itu, kita lakukan ranking secara individual yang setara gitu. Jadi kita tidak supaya mendapatkan partisipasi yang luas dari semua agent gitu. Jadi mungkin kalau saya bisa kasih analogi, kita nggak mungkin membandingkan Ronaldo dengan pemain di tim papan bawah gitu. Jadi kita gitu membuat ranking itu antara orang-orang yang capability yang sama. Jadi semua orang itu merasa terpacu untuk memberikan yang terbaik. Karena sebenarnya tujuan akhir kita adalah membantu agent belajar dari prestasi tim gitu. Jadi kalau melihat temannya sukses, dia juga ingin lebih sukses dari temannya gitu. Jadi itu yang sebenarnya yang kita ingin capai dari gamification ini. Nah, di slide terakhir saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memberikan empati kepada pelanggan di setiap kesempatan. Jadi kenali setiap pelanggan dan pilihan mereka, antisipasi kebutuhan mereka, kurangi pertanyaan dasar seperti alasan mereka menelpon, dan berikan pengalaman pelanggan yang tidak kaku dengan kemampuan untuk membedakan konteks antara channel atau media. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nelfon bilang saya kemarin email menanya hal seperti ABCD, jadi agent dengan secara langsung bisa melihat historinya, langsung coba dibantu kesulitan si pelanggan tersebut. Gitu. Dan dengan cara ini kita juga menunjukkan kepada pelanggan bahwa kita itu mendengar mereka gitu, dan kita itu mengerti kesulitan mereka itu seperti apa. Di sini kita itulah yang sebenarnya dinamakan empathy gitu. Jadi kita bisa memproject apa sih yang dihadapi, apa sih yang kesulitan si pelanggan. Jadi kita bisa membantu dengan mendengarkan dahulu. Gitu. Jadi sebenarnya kita dengerin dulu, baru kita dengan informasi yang ada kita lakukan action terhadap kesulitan yang dihadapi oleh pelanggan. Karena dari empathy ini kita bisa mendapatkan brand loyalty atau loyalty pelanggan yang pada nantinya itu sebenarnya akan bisa menghasilkan penambahan revenue bagi kita sendiri. Jadi jangan hanya semua itu diberi self service tanpa menghadap ke agent. Jangan semua itu di-route ke agent secepat-cepatnya, tapi ketika pada nyampe ke agent nanya lagi gitu. Jadi kita coba berikan empati dalam menghadapi semua interaksi pelanggan. Dan itu tadi slide terakhir saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada tim ICCA untuk melanjutkan acara. Okay, thank you, Pak Dodi, for the explanation. I think I will have an Q&A. Apabila ada pertanyaan dari peserta, silakan kami berikan waktu untuk meninggalkan pertanyaannya di Q&A box atau mungkin apabila ingin bertanya langsung, kami berikan kesempatan. Baik, sepertinya sudah ada yang angkat tangan. Saya izinkan untuk bertanya langsung ya. Baik, Ibu Faradila, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Pak Dodi. Selamat pagi. Baik, sepertinya tidak ada respon dari Ibu Faradila. Apabila ada pertanyaan terkait presentasi yang dibawakan oleh Bapak Dodi Kartiwa, kami persilakan untuk meninggalkannya di Q&A box atau mungkin di chatting. Kami akan bacakan pertanyaannya kepada Bapak Dodi Kartiwa. Mencet apa? Raise hand gitu. Selamat pagi, Bu Faradila. Ini ya. Bu, jawab apa? Baik, sepertinya sampai akhir sesi ini kami belum mendapatkan pertanyaan terkait presentasi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum berkesempatan untuk bertanya, kami akan berikan kesempatan untuk bertanya di Q&A box, tapi kami akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk sesi pertanyaan kami lakukan di sesi siang nanti. Terima kasih untuk Bapak Dodi Kartiwa atas presentasinya hari ini, sangat bermanfaat. Semoga juga rekan-rekan di sini dapat mendengarkan, dapat menerima dengan baik presentasi dari Bapak Dodi Kartiwa. Kami akan lanjutkan ke MC. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Dodi Kartiwa atas materi yang disampaikan. Kami akan membuka kuis kedua dari Genesis. Silahkan Bapak dan Ibu juga rekan-rekan untuk mengikuti kuis dengan cara scan terlebih dahulu QR Code yang kami tampilkan pada layar. Masukkan email Anda dan isi kuis yang kami sediakan pada link tersebut. Pastikan Anda menjawab dengan benar agar terpilih sebagai pemenangnya. Hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 menanti Anda untuk 3 orang pemenang. Ya, waktu kuisnya akan disediakan selama 3 menit ke depan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu semua, dipersilakan untuk mengikuti kuis dengan cara scan terlebih dahulu QR Code yang sudah ada di layar Bapak Ibu semua. Jangan lupa masukkan emailnya, lalu isi kuis yang telah disediakan pada link tersebut. Pastikan jawaban Bapak Ibu benar agar terpilih sebagai pemenang di kuis hari ini.
Hadiahnya berupa voucher OVO senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan masih ada waktu 1 menit untuk mengikuti kuis dengan cara scan terlebih dahulu QR Code yang kami tampilkan pada layar. Masukkan email Anda dan isi kuis yang kami sediakan pada link tersebut. Pastikan Anda menjawab dengan benar agar terpilih sebagai pemenangnya. Hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 menanti Anda untuk 3 orang pemenang. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya Bapak Stefanus Christopher selaku Vice President of Design and Product OVO akan hadir membagikan materi building always there, support closer to customers. Mari kita sambut Bapak Stefanus Christopher. Kepada Bapak Stefanus Christopher, kami persilahkan. Halo semuanya, selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya ICCA untuk kami dari OVO bisa sharing bagaimana perjalanan kami membangun support yang dekat dengan customer, especially di situasi seperti ini, tapi juga melihat size dari user kita, audience kita juga scalable. Apalagi kita tahu Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbanyak, orang yang terbanyak yang harus kita serve. Oke, saya akan share materi saya terlebih dahulu. Oke, jadi inti dari pembahasan kali ini adalah bagaimana kita memberikan support yang sudah menjadi ekspektasi pengguna di masa sekarang, apalagi di zaman digital seperti ini, yaitu always there support. Support yang selalu ada, kapanpun dibutuhkan. Karena kita sudah lihat perubahan zaman dari dulu ya, ketika zaman dulu support biasanya masih di level 9 to 5 gitu ya, di hari kerja dan lain-lain. Tapi dengan perkembangan digital yang always on, always connected, support juga diminta always there. Dan itu bisa membuat kita closer to customer, understand their problem better, dan juga bisa harmonizing dengan apa yang kita bangun, tidak hanya di sisi customer experience, tapi di produk kita juga, di desain kita juga, di user experience as a whole,
sehingga kita bisa menjadikan itu competitive advantage. Saya Stefanus Christopel, handle di OVO terkait desain dan juga produk, jadi kita fokus atau saya bertanggung jawab terhadap overall user experience di OVO, termasuk di dalamnya customer experience, support, dan lain-lain. Sebelum masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kita semua untuk reflect bareng-bareng, gitu ya. Kita berpikir bagaimana beberapa tahun lalu kita menggunakan atau memiliki cash di dompet kita. Kalau kita lihat sekarang, berapa banyak sih uang cash yang kita simpan di dompet kita, gitu. Apalagi semenjak pandemi seperti ini, di mana kita sudah jarang sekali berbelanja secara offline ya. Ada shifting yang terjadi. Mungkin kalau dulu bawa cash misalkan ratusan ribu hingga jutaan gitu ya, mau jalan-jalan, oh ambil uang dulu di ATM. Sekarang mungkin dengan uang cuman ya puluhan ribu atau mungkin ribuan bahkan ya, saya sering keluar uang di dompet kayak masih 5.000, 10.000 gitu, tapi semuanya ada di digital money-nya, digital wallet-nya. Karena semua transaksi udah bisa lewat sana, tidak pusing cari kembalian dan lain-lain. Jadi shifting itu benar-benar terjadi. Kalau kita reflect, compare 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, itu sudah benar-benar berbeda di zaman sekarang dalam sisi kita membawa uang di dompet kita. Dan itu juga sesuatu yang bukan hanya terjadi atau dirasakan oleh teman-teman atau kita aja gitu. Tapi ya memang secara data, ini data dari Bank of Indonesia gitu, di Indonesia sendiri ada increase yang cukup signifikan di adoption dari digital payment. Puncak-puncaknya itu bisa dilihat 2017 ke 2018 di sini ya, 112%, which is itu zaman-zaman di mana mulai gencar digital wallet di Indonesia. Dan growth itu tetap berjalan 30% bahkan sampai tahun 2020 dan 2021 forecast gitu ya. Apalagi di masa pandemik ini, kita juga melihat bahwa itu juga speed up our adoption terhadap segmen-segmen yang lebih luas. Kalau mungkin zaman dulu hanya orang-orang kantoran, orang-orang yang makan siang nggak ingin bawa uang terlalu banyak di cash gitu ya, mau scan-scan aja beres gitu. Sekarang ibu-ibu rumah tangga sudah mulai menggunakan, anak sekolah jajan biar bisa dikontrol sama orang tuanya beli apa aja, udah dikasih uang sakunya masuk e-wallet. Lalu juga beli ke pasar, mungkin kalau before pandemic kita suka, sekarang udah banyak sekali solusi-solusi yang kita bisa beli sayuran, daging gitu ya, itu melalui online dan bisa bayarnya melalui e-wallet seperti itu, groceries gitu ya. Jadi emang itu nyata pertumbuhan itu dan perubahan itu juga nyata. Cash berubah menjadi cashless, offline berubah menjadi online, dan itu running in harmony di kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi, ada tapinya ini. Indonesia, kalau kita bilang dari sisi financial literacy, itu memang masih tertinggal. Ini masih menjadi PR besar buat kita semua. Bukan cuma buat OVO, bukan cuma buat pemerintah, tapi kita semua. Karena at the end of the day, ketika kita bikin financial product, financial service, payment, itu not only kita bikin produknya aja. Kita bikin digital payment, kita bikin investment, kita bikin insurance, kita bikin consumer lending, modal gitu ya, support buat UMKM itu. Nggak cuma itu. Tapi gimana caranya kita educate responsibly. Sehingga apa? Kalau kita berbicara tentang pinjaman, pinjaman itu menjadi produktif, yang bermanfaat buat mereka. Bukan hanya pinjaman yang sebenarnya mereka tidak mampu untuk melunasinya, misalkan seperti itu. Lalu kalau kita bicara payment, bagaimana transparansi dari transaksi-transaksi mereka terlihat? Bagaimana kita bisa memberikan analisa terhadap pengeluaran, sehingga kedepannya kalau kita connect it dengan savings atau investment, kita bisa membantu mengelola pengeluaran dan pemasukan, sehingga masing-masing individu bisa memiliki keuangan yang lebih baik. Dan semua itu perlu education yang responsibel, yang bertanggung jawab bagi semua player di Indonesia. Jadi ini tuh PR. Walaupun adopsinya banyak, orang yang pakai sudah growth-nya cukup banyak, tapi financial literacy kalau kita nggak juga grow itu juga akan berbahaya gitu.
Kayak masyarakatnya belum siap, teknologinya masuk duluan gitu dan salah digunakan gitu kan. Inilah tempat di mana customer experience itu sangat-sangat penting. Karena customer experience itu tidak melulu hanya menghandle komplain gitu kan. Customer experience itu the whole experience customer berinteraksi terhadap semua touch point yang ada di layanan itu. Bagaimana ketika ada pertanyaan, bagaimana ketika ada kendala juga, bagaimana ketika sedang mencari, sedang browsing di app-nya, kita bisa memberikan rekomendasi, dan lain-lain. Jadi, customer experience menjadi end-to-end, bukan hanya handle kendala, tapi juga educate responsibly-nya. Itu menjadi something yang very important. Lalu bagaimana dengan OVO sendiri untuk solve masalah tadi? Karena kita juga menjadi salah satu player yang membangun produk dan harus educate responsibly untuk memecahkan masalah itu. As a context, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, OVO saat ini adalah leading digital payment dan financial service platform di Indonesia. Kalau teman-teman pakai OVO, mostly mungkin sekarang payment gitu ya, mau bayar ini, bayar itu di platform-platform yang ada. Kita juga ada investment, insurance gitu kan, dan lain-lain. Karena at the end of the day, goal kita adalah bagaimana OVO menjadi buddy atau teman atau sahabatnya orang-orang Indonesia untuk grow their financial life. One stop solution, one goal lah untuk kita sama-sama bisa growing the financial literacy, financial inclusion in Indonesia. Gitu. Lalu kalau kita bicara mengenai use case, gitu ya, OVO first fintech unicorn, kita ada di 430 city and regency across Indonesia. Dan kita juga supporting program pemerintah QRIS merchants, udah lebih dari 1 juta merchant. Lalu kalau kita bicara ekosistem, mulai dari online offline merchant, bill payment digital, transportasi, financial service, food delivery, rewards, dan lain-lain, OVO sangat banyak available di sana. Karena at the end of the day, use case itulah yang membantu kita meningkatkan adopsi. Mau secanggih apapun tools atau produk yang kita bangun, tidak ada yang menerima pembayarannya, tidak ada yang bisa menyediakan use case yang benar-benar dibutuhkan pengguna, itu akan percuma. Kenapa OVO di sini memiliki use case yang sangat luas? Karena kita mau supporting Indonesia untuk that financial inclusion dan juga digital payment adoption. Nah, serunya atau uniknya pada saat pandemic gitu ya, OVO user increase 276%. Ini kita lihat karena ada shifting di sana, shifting of their behavior. Karena sebenarnya kalau kita bicara pandemic ya, kebutuhan manusia itu tidak berubah. Yang berubah hanyalah cara mendapatkannya. Manusia tetap perlu makan, manusia tetap perlu jajan, manusia tetap perlu beli kebutuhan sehari-hari. Cuman yang dulunya misalkan ke pasar, beli, bayar cash, sekarang online. Gitu. Dulunya mau makan, cari keluar, sekarang food delivery gitu. Jadi memang digital payment ini benar-benar diharapkan, apalagi ketika menggunakan digital payment, resiko untuk transmisi atau kontak juga berkurang karena everything goes digital gitu. Bukan lagi bersentuhan untuk membayar dengan cash, dapat kembalian. Jadi gimana caranya kita supporting this condition dengan digital payment gitu. Dan ini ternyata juga kebutuhannya sangat amat meningkat sampai 276%. Gitu. Dan pertanyaannya, dengan growth yang seperti itu, dengan demand yang sebesar itu, dengan scale OVO yang size-nya sudah seperti ini, gimana kita bisa close to our customers? Nuansnya adalah seperti ini. Kalau bisnis kita masih kecil, kita misalkan distribute aja. Oh ya udah, berarti kita banyakin. Kalau kita bicara sales, salesnya dibanyakin. Orang interaksi dengan orang. Tapi kalau udah puluhan juta, ratusan juta, ya gimana gitu? Nggak mungkin kan, hanya orang, kita juga punya ratusan juta karyawan atau puluhan juta karyawan gitu, nggak mungkin kan. Termasuk juga kalau misalkan kita bicara customer experience gitu, gimana dengan orang-orang yang semakin banyak, lalu financial literacy-nya Indonesia yang masih ongoing atau to be developed, banyak yang tanya ke sana kemari, gimana caranya kita bisa always there, standing close to our customer, dengan catatan penting di bawahnya adalah in a scalable way gitu. Nah, itu important point-nya.
Untuk memecahkan masalah itu, kita punya tim namanya UX Research, User Research. Kita regularly talk to our customers, in-depth interview, benar-benar immerse ourselves di konteks dari penggunaan payment dan financial service dari orang-orang pengguna kita. Kita ingin tahu, apa sih user problems-nya? Support yang dibutuhkan buat mereka itu apa? Ini ada insight-insight yang sangat menarik. Number one, fintech adalah trust, gitu ya. Kepercayaan. Kita taruh uang di digital wallet, kita taruh investment kita di sana. Jadi kepercayaan nomor satu, dan baru education. Jadi kalau kita bikin produk keuangan, kita langsung educate, itu susah banget. Susah, di lapangan susah. Kita harus gain the trust first, dengan use case yang luas, customer support yang bagus, customer experience yang bagus, sehingga trust itu dapat, baru mereka akan dengerin kita. Sehingga kita bisa educate to improve their financial literacy. Itu first important point yang kita pelajari. Number two, 24/7 interaction. Seperti yang saya bilang di awal, orang sudah terbiasa dengan digital solution, digital social media yang always on, 24/7 gitu. Gimana caranya support juga bisa ada di level itu. Gimana caranya ketika service-nya always on, ketika produknya always on, supportnya juga harus always on. Nggak lucu ketika kita lagi beli pulsa atau beli PLN tengah malam, tiba-tiba ada problem, cari supportnya, oh tunggu ya, besok pagi aja karena kita masih tutup, misalkan kayak begitu kan nggak lucu gitu. Padahal mati lampunya sekarang, misalkan seperti itu kan. Nah, nomor 3 ini penting. I hate waiting and reading. That's why queuing, antrian itu sangat amat menjadi pain point bagi orang Indonesia. Dan juga yang kedua penting reading. Karena sering dilihat bahwa oke, help center, digitalisasi apa? Oh, bikin help center available di mobile app-nya. Padahal in reality orang Indonesia malas baca. Itu kenyataan gitu. Indeks membaca kita belum setinggi negara-negara lain, misalkan kayak seperti di Eropa gitu. Dan itu kenyataan yang harus kita terima. Gimana caranya kita memberikan support dengan membaca yang lebih sedikit atau mungkin dengan approach yang lebih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Lalu keempat adalah can I do on my own. Kalau misalkan supportnya harus antri dan lain-lain, emang saya nggak bisa lakuin dengan sendirinya ya, dengan autonomous ya, self-service ya. Itu merupakan something yang very interesting, karena ketika kita bisa membantu mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, kita melihat di lapangan bahwa mereka akan lebih engage terhadap produk kita, karena sense of control terhadap financial produknya semakin tinggi di sisi usernya. Lalu isian free social media, that's why teman-teman pasti melihat kalau orang lebih banyak reach out ke sosial media dan lain, karena ya memang seperti platform chat ataupun account sosial media, karena memang itu something yang lebih nyaman dan common dengan perilaku orang Indonesia saat ini. Jadi gimana kita juga available di channel-channel tersebut untuk supporting them. Jadi berada di tempat mereka memang nyaman untuk berinteraksi, bukan memaksa mereka datang ke channel kita aja. Error prevention, ini yang cukup penting. Jadi kalau biasanya kita always mikirin cuman error handling, gimana kita solve the problem, error prevention satu step lebih dalam. Gimana kita even mencegah error itu terjadi. Bagaimana produk kita bisa tidak terlalu prone to error, seperti itu. Dan yang terakhir, sense of progression. Ini cukup menarik karena dari research kita, ternyata ketika kita memerlukan waktu yang lama untuk memecahkan masalah, sebenarnya yang dipermasalahkan itu dari majority of user bukan lamanya, kecuali lama sekali ya. Ketika itu sangat amat lama ya pasti masalah. Tapi ketika lamanya masih bisa ditolerir, sebenarnya bukan lamanya, tapi sense of progression-nya. Ketika udah 1 hari, tapi kok saya tidak melihat sense of progression gitu. Sense of progression itu maksudnya stepping-nya apa? Kalau misalkan perlu memecahkan masalah ini perlu 1 hari, tapi 1 hari itu step di dalamnya apa aja. Selama itu bergerak maju, saya nggak akan pusing-pusing kontak CI atau customer experience atau customer support, karena memang saya melihat bahwa ini sedang di-handle dan ada progress-nya. Gitu. Nah, kita sekarang melihat dari sisi pertanyaan yang harus kita reflect gitu. Melihat hasil research analisa yang tadi, gimana kita provide sesuatu yang mereka butuhkan, yaitu always there support in a scalable way. Yang kita temukan solusinya adalah
programnya atau temanya adalah self-service user experience but beyond help center. Kalau kita bicara help center dalam scope ini adalah yang semacam FAQ or website atau anything yang user harus baca, itu yes memang ada, perlu, tapi gimana kita bisa bring self-service user experience beyond that. Ini adalah structure bagaimana OVO serving the customers gitu ya, mulai dari kita punya memang OVO booth, sosial media, email, partner support, merchant support, call center, help center, yang saya bilang tadi di dalam web ataupun di dalam app-nya OVO itu ada. Tapi yang something yang kita explore banyak itu ada in-app, di dalam app-nya, tapi self-service user experience-nya. Not only the help center yang user harus lihat dan harus baca. Jadi beyond that. Pertama, ini adalah use case yang cukup menarik, yaitu Premier Upgrade KYC status. KYC, Know Your Customer, itu something yang very important gitu ya, untuk validate identity user-user kita sesuai dengan data yang benar gitu. Nah, kita lihat di kiri ini adalah halaman yang kita punya ketika orang sudah menyelesaikan proses pengisian form KYC di OVO. Di situ ada progression-nya, ada tanggalnya, ada stepping-nya. Ini yang tadi saya sebut sense of progression. Karena apa? Sebelum ada ini, banyak sekali kontak ke customer support kita menanyakan bagaimana progres KYC saya, bagaimana progresnya, kapan selesai, dan lain-lain. Kenapa lama sekali? Kalau kita cuma melihat itu, maka kita lihatnya, oh berarti kita harus mempercepat prosesnya. Yes, itu benar. Tapi itu tidak hanya salah satu solusi. Waktu kita dig deeper ke research, ternyata problemnya adalah saya tidak mendapatkan update. Bukan tidak cepat, tapi tidak mendapatkan update. Sehingga ketika kita bikin prototype waktu itu untuk solving the problem, kita berikan sense of progression-nya, stepping-nya untuk mencapai, dan user bisa cek kapanpun, dan itu bergerak maju, kita melihat lower contact rate. Satisfaction-nya meningkat, transparansinya meningkat, tiketnya turun, komplainnya turun, pertanyaannya, inquiries-nya turun. Ini tuh mirip sebelumnya saya di e-commerce gitu ya. Di e-commerce zaman dulu, 10 tahun lalu, waktu kita educate tentang e-commerce, orang tuh masih bingung. Zaman dulu saya beli, kasih uang, bayar barangnya langsung ada di tangan saya. Tapi kalau kita bicara e-commerce, barangnya tuh harus di-packing dulu, dikirim dulu, saya harus nunggu 2-3 hari gitu kan. Sama educate ininya. Jadi bahwa proses KYC itu memang memerlukan stepping yang ada bahkan sampai ke dukcapil gitu ya. Dan itu yang harus dimengerti customer. Selama kita bisa memberikan sense of progression, progresnya dan update-nya ke customer, mereka akan mengerti, belajar, educate responsibly tadi ya, belajar bahwa prosesnya seperti ini, dan akhirnya terbiasa. Seperti itu. Nomor 2, ini maintenance notification ya. Jadi OVO sebagai platform pembayaran, kita bekerja sama dengan partner yang sangat banyak. Dan partner itu pasti memiliki jadwal maintenance yang berbeda-beda gitu. Termasuk misalkan dengan PLN gitu ya. Misalkan ada jadwal regular maintenance seperti itu, gimana caranya ketika orang ingin bertransaksi di jam tersebut, kita kasih tahu, oh ini akan ada maintenance atau delay jam segini sampai jam segini, transaksi akan diproses selanjutnya, which is jam 1 pagi di sininya. Karena kalau mulai dari jam 11 sampai jam 1 ada some proses lah di PLN gitu kan. Ya kita beri that transparency, sehingga kita manage expectation. Balik lagi dengan adanya in-app support seperti ini, kita jadi lower contract rate, improve satisfaction, dan increase transparency. Jadi ini yang termasuk yang tadi error prevention. Tapi di sini kenapa di bawahnya itu ada nanti aja dan lanjut, karena kita tidak ingin blocking orang untuk tidak transaksi. Kita tetap memberikan flexibility untuk orang aware terhadap ini, tapi saya mau tidur gitu habis ini, jadi saya transaksi aja biar besok saya masukin tokennya gitu. And it's fine, kita berikan user experience seperti itu. Next-nya invest redemption limit. Jadi OVO Invest ini ya, platform investasi di OVO dengan fitur andalannya real time redemption yang kita, kalau namanya investasi biasanya orang kalau cairin harus nunggu 2-3 hari, di OVO cairin, ke OVO Cash, detik itu juga langsung bisa dipakai, langsung cair. Itu salah satu poin kita. Cuman ada, itu yang disebut redemption ya, cuman ada pros sama cons gitu kan yang harus kita handle. Kalau kita bicara redemption atau pencairan yang instan, di OVO atau e-wallet di Indonesia itu ada yang namanya limit maksimum balance-nya yang 10 juta, dan juga limit bulanannya yang 20 juta. Nah, jadi ketika kita mau cairin uang dari OVO Invest, kita harus pinter-pinter ngitung limitnya di back end kita, di sistem kita. Kita cek dulu limit balance yang 10 juta,
kita cek dulu, lalu setelah itu money in, transfer in di e-walletnya yang maksimum 20 juta sebulan. Lalu kita cek juga dari misalkan potensi atau kira-kira orang ini dalam beberapa waktu ke depan akan ada top up atau seperti apa, atau ada incoming money sehingga memiliki potensi menggagalkan pencairan itu, kita analisa semua. Sehingga kalau teman-teman lihat di sisi kiri di screen-nya, itu akan ada error guidance atau bahkan error message, yang itu sebenarnya sederhana kelihatannya, oh maksimal cairannya segini. Tapi perhitungan di belakangnya itu all the error prevention algorithm ada di situ. Sehingga apa yang dirasakan customer mau cairin aman. Karena dengan kalkulasi tadi, dia akan selalu bisa memastikan kalau uangnya akan cair, tidak akan ada kena limit di saat itu juga. Jadi dengan smart, we can say like smart limit analysis atau algorithm, kita bisa improve satisfaction dan juga increase transparency. Lalu ini juga mulai common ya in-app chat system, which is kita tahu bahwa ketika semua self-service sudah terjadi, tapi user tetap mau kontak kita, kalau melalui teleponi harus antri gitu kan, karena agentnya harus one by one gitu kan. Tapi dengan chat system kita bisa one agent serving multiple customer secara scalable. Jadi ini menjadi something yang cukup common, dan ini salah satu yang impact-nya cukup oke. Gimana kita bisa one chat away experience dari customer-nya, karena ya di zaman sekarang chatting udah merupakan platform yang cukup common gitu. Lalu efisiensinya increase, operational cost-nya kita bisa reduce, dan juga bicara mengenai chat atau bahkan sampai teleponi, kita lagi exploration juga gimana sih caranya kita buat AI biar lebih scalable lagi. Tapi kita tahu bahwa AI kalau yang misimplemented, saya bilang ya, itu terkesan robotik dan akhirnya customer-nya kesel. Nah, gimana caranya kita bisa bikin yang smart, yang conversational, kita ada orang UX writings dan lain-lain, kita akan mikirin gimana the best experience untuk berbicara dengan AI yang smart, yang juga bisa solve in an efficient way gitu. Jadi itu salah satu exploration lagi kita lakukan. Lalu dengan semua improvement itu, result-nya ternyata speak by itself gitu. Bahwa ketika kita berbicara tentang scalability, gimana kita building customer atau building our support closer to our customers, itu impact-nya positif. Kita lihat dari customer satisfaction-nya, saya ambil satu contoh yang live chat ya, increase significantly, service level-nya increase, SLA resolution-nya juga increase, contact rate-nya turun gitu, which is bagus. Jadi self-service yang kita temukan dari hasil research di lapangan, karena adanya perubahan ekspektasi pengguna di Indonesia, dan juga wave atau gelombang penggunaan yang cukup besar di Indonesia, especially di 5 tahun terakhir, ternyata self-service in a scalable way, dan juga mulai dari prinsipal-prinsipal yang tadi ya, error prevention dan lain-lain, itu benar-benar supporting kita untuk achieving outcome dari customer experience yang baik, seperti itu. Dan impact for Indonesia, jadi ini beberapa key highlight yang by the end of June, OVO bisa support apa aja. Jadi kalau kita bicara kartu prakerja, OVO jadi salah satu top disbursement lah di sana dengan 2,6 juta beneficiaries. Lalu access to modern financial system and product itu dengan OVO, kalau zaman dulu seperti yang saya bilang, misalkan OVO investasi harus mulainya dari jutaan mungkin, atau bahkan pencairannya nunggu waktu. Dengan OVO kita berhasil menciptakan OVO Invest yang pencairannya bisa real time, mulainya 10.000 dan bisa jadi investor gitu ya. Kalau pengen pasang title, oh saya ada investor 10.000 cukup di OVO gitu. Lalu kalau kita bicara the most preferred official digital payment partner among kartu prakerja, OVO sit on top of that. Lalu more than USD 440 USD million government funds juga kita bantu untuk disperse gitu. Dan itu semua harapan kita bisa memberikan financial inclusion seperti tadi untuk 270 juta Indonesian, dan kita bisa support Indonesia recover di masa pandemi seperti ini. Kita bisa recover through digital payment and financial service, sehingga ujungnya apa? Ujungnya balik lagi dengan teknologi. Kita tidak hanya menyediakan produk, tapi educate responsibly. Harapannya dengan adanya OVO, player-player lain, fintech kita makin maju di Indonesia, orang Indonesia akan semakin pintar memanage keuangan mereka, semakin pintar menabung, invest, semakin pintar
expense their money, semakin pintar mencari pendanaan untuk mengembangkan usaha mereka, dan lain-lain. Jadi itulah misi dari OVO untuk Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Untuk MC boleh di-handle kah? Baik, terima kasih Pak Stefanus Christopher dari OVO. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Kepada Bapak Ibu partisipan, kami persilahkan jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan melalui kolom Q&A atau bisa raise hand, kami berikan waktu. Kebetulan Pak Stefanus masih memiliki waktu ya Pak, sekitar 15 menit, 10 atau 15 menit. Silakan Bapak Ibu digunakan untuk sebanyak-banyaknya mengajukan pertanyaan. Mohon ditunggu ya Pak Stefanus. Siap. Baik. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu partisipan, silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan Bapak Stefanus. Menarik sekali tadi ya Pak, building always the support closer the customers to customers. Silakan. Baik, sepertinya belum ada yang mencantumkan untuk sesi Q&A ini. Pak Stefanus, apakah ada yang ingin ditambahkan? Silakan Pak Stefanus. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Stefanus untuk sesi pagi hari ini. Kami kembalikan kepada MC kami. Silakan, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Stefanus atas materi yang disampaikan. Kami akan membuka kuis keempat dari OVO. Silahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk mengisi kuis dengan cara scan terlebih dahulu QR Code yang kami tampilkan pada layar. Masukkan email Anda dan isi kuis yang kami sediakan pada link tersebut. Pastikan Anda menjawab dengan benar agar terpilih sebagai pemenangnya. Hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 menanti Anda untuk 3 orang pemenang. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita memiliki waktu sekitar 3 menit untuk sesi kuis kali ini. Dan kita ingatkan kepada Bapak Ibu semua yang ingin mengikuti kuis dengan cara scan terlebih dahulu QR Code yang sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu semua. Jangan lupa masukkan email, lalu isi kuis yang tersedia pada link tersebut. Isi dengan benar agar Bapak Ibu keluar sebagai pemenangnya. Ada hadiah OVO senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang.
Ya, masih ada 1 menit lagi untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mengikuti kuis yang keempat dari OVO. Jadi, bisa scan terlebih dahulu QR Code yang kami tampilkan pada layar, masukkan email Anda, dan isi kuis yang kami sediakan pada link tersebut. Pastikan Anda menjawab dengan benar agar terpilih sebagai pemenangnya. Hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 menanti Anda untuk 3 orang pemenang. So, for the next session, we invite Enterprise Account Manager NICE, Mr. Howard Yu. Mr. Howard will talk about creating digitally fluent customer experiences. So, please give a warm welcome to Howard. Over to you. Admin, how am I able to share my screen? Could you assist on that, please? Just 1 second. I'm just going to share my screen now. Recording in progress. Okay, just 1 second. I'm having some technical difficulties here. Okay, I hope everyone can see my screen. Is this the correct version? Yeah. You can see the presentation in full screen now. Okay, great. I'll proceed right now. All right, thanks everyone for your patience to help me sort out this technical issue, but I'm all good and ready to go. So today I'm really excited to share with you what I've prepared for the audience today. And I'm really grateful that you've taken some time to really listen to what I've prepared around the CX scene for Indonesia. And also I'll touch on a little bit more on the wider picture for the ASEAN region. So to really ensure that I deliver value to each and every one of you today, I've actually done quite an extensive research to really get you the insights you need for your planning. And the insights I'm going to cover in 3 time horizons. I'm going to touch on what has happened over the past 2 years, what this has impacted the customer experience, and what CX leaders are doing today, and also what is the future planning for CX leaders in the next 2 to 3 years up to 2023. So I'm really excited to cover this topic and content for you. And in order for me to kickstart on this, I'll touch on with a few agenda to really help you to outline what are the key areas I'll touch on today. First, I'll just quickly spend a minute or 2 to introduce NICE, in terms of who we are, what we do. Secondly, I'll touch on the path towards digital, some of the key insights we see in ASEAN and in Indonesia, and also how does this impact the customer experience today. And then lastly, I'll touch on with some of the future forward-looking plan for the CX scene in Indonesia, and what are the areas that you should be paying attention to
and how can you prioritize some of the initiatives you have in the plan. And I'll also open up with some Q&A as well. So without any further ado, I'll kick off with the introduction of NICE. So NICE is a global company. We've been around in the scene for many decades. And what you can see here is that over 85% of the Fortune 100 customers rely, and choose to work with NICE. And ultimately, we have a 10%, more than 10% double-digit growth year on year. And what this, represents and what this tells us a story is that NICE is in fact a growing company, especially in the ASEAN region. So NICE has been split up into 3 different line of businesses. One, we have the customer engagement. How do we create extraordinary customer experience? 2, we have financial crime and compliance, which some of you may be familiar with from the financial sector. Lastly, we have the public safety. Now, in today's conversation, I'll really focus on the customer engagement piece, on how we can help you to enhance and create a digitally fluent customer experience. So just a bit of in terms of how NICE has been positioned by by the experts and also independent research from a CX space. So some of you may be familiar with the Gartner Magic Quadrant, and NICE has been placed on the top right-hand corner of the Magic Quadrant, and this has been done so year over year without without any fail. The reason why NICE has been placed on the top right-hand corner for year over year for 2 reasons. One is that NICE has a complete suite of portfolio that enables CX leaders to fulfill the vision that they have, both from the employee perspective and for their customers. Secondly, is the ability to execute. This enables a lot of our different portfolios to work together, integrate together, and provide a seamless working experience for your entire customer service and support operations altogether. So these are the 2 critical factors that we need to take into account, and this will be a key success factor for any of your CX initiatives today, tomorrow, and the future. So that's a quick glimpse on NICE in terms of who we are and what we do. And if you have any further questions, we'll be happy to address them during the Q&A session. So I'm going to move on to the exciting part for my agenda today, which is the path towards digital. And before I go into the insights I prepared for the audience today, I thought I'd take a moment to have a poll, to work with the audience here today to really get some voices, what the audience are saying today. So the poll here is simple. What was one new digital service you have used since the pandemic has started? And this refers to early last year. So I'll be keen to get probably pause a moment for the audience to fill in the answers, and then we can review the answers, the feedback later on. All right, is the audience able to fill in the poll? Okay, I think what I'll do is probably the poll will appear later, but not to hold the audience back, I'll proceed on, to my presentation. And if the poll does appear, it's a very simple answer that you can answer. Oh, yeah, there it is. So what was one new digital service you have used since the pandemic has started? It could be like, your food delivery with Grab Food or Food Panda, financial services like robot advisory. I'm an avid user of that. E-commerce, online media, including video and music, Spotify, and also education. So these are just some of the, options, but let's review the outcomes later as I'm unable to view that currently. So I'm going to move on right now. So based on the research done by Statista, last year, we've seen basically the increase, the rate of increase over the past 12 months, from 2019 to 2020, is in fact more than the past 5 years. And this refers to the total internet users in the Southeast Asia. So if you could see the numbers, this really tells, that 70% of the region's population is now at least on one digital platform. It could be a mobile, could be the network, it could be anything, for regards to the internet users. And what this means from a country specific, what we do see is that from the research done on the survey, Indonesia is ranked number 2
on the percentage of the new digital consumers out of the total service consumers. This means that every 100 people, there's 37 of them are basically new digital consumers. And Indonesia definitely is one of the top 2 countries in the market. So these 2 data points is a leading indicator in terms of what a CX leader should be looking out for. And because of these 2 data points that we've seen, it has basically has trickled down to 3 core areas of disruption. Number 1, we do see that there's an increase in customer interactions that are digital from a 35% up to 55%. Secondly, for your employees, HR leaders are projected that at least 89% of their workforce to work from home at least once a week. And thirdly, there's a huge demand on cloud, up by 200% in terms of how they should be delivering the technology to basically enhance efficiency, flexibility, and business agility. So today, in order for us to focus on what we're going to do today, I'm going to focus on your customers today and how does this impact what their plans are for the next 2 to 3 years. So before we go into the how, in terms of the presentation, I'd like to take this opportunity to really do a slight tweak on how we think from our mindset, how we plan. This is critical because it allows you to see what I'm able to share with you through a different lens. All right. So the key message here I'd like to deliver is really that with so much of a digital consumers, digital platforms, digital channels, effectively, don't get too distracted by those because you don't need a digital strategy. Effectively, you need a business model that is enabled by digital. And I'm going to show you how, in terms of, how CX leaders can adopt and adapt to this environment. So how this shapes the new customer experience today. And I'm going to really touch on the few things here. And what we've seen as well is that customer experience will change much more in the next 5 years than it is in the past 20 years. So in this section, I'll show you how do we achieve that on the digital fluency. So our thesis really begins with the customers. Everything starts with the customers, not with the ACDs, not with the technologies, whichever fancy toys that we have seen in the market today. When a customer reaches out, there's a trigger event. They really would like to know about their order status, in terms of their services, or they want to resolve an issue, do a research, or even scheduling, a field service, or have an engineer to visit their home. So many times, what we've seen is that 19% of these customers navigates directly to a human agent. And that's where these customers make a call to your contact center. However, there is the other half of the formula who are starting with a digital first interactions. 81% of them, they started off with like search engines, applications, through the website, all these different touch points here that 81% of them would prefer to start with. What you should take away in this slide is that there are 5 times the audience that organizations should be addressing to stay relevant today. And research has shown that over 90% of companies will be competing on a CX level. How good their customer experience is, how fluent their customer service is. And all this compete is to really capture the market share. What we see happening is that the top performing organizations are meeting their consumers at these touch points and what we like to call a critical moment. And effectively deploying, different technologies to capture them. It can be automation knowledge, can be proactive channels, and and ultimately what you want to achieve is to basically contain these interactions before they reach a human agent. And as a benchmark for you to determine how successful you are in this initiative, is that for you to be digitally, fluent, you have to have a containment rate of over 90%, to really achieve that. So this is effectively a benchmark that you could set with, in terms of the metrics to determine the success of your initiative. So now, having that said, how does this all tie together, right? It all started with voice, through the digital channels, through the chatbots, scripted automation, and now with the renewed strategy around digital. And you'll be hearing a lot of
a lot of the words I'm saying will be digital, because that's the theme that I want to set and the message that we do see, in the CX in the next 2 to 3 years. This starts, with the renewed digital strategy. This starts with knowledge projection. There's a question I'd like everyone to think about. Does it really matter how fast a call gets routed or how fast we answer the call? Even when the interaction reached an agent and the agent had no idea how to answer, the specific question, query, or issue raised by the customer, because all the policies prior to COVID changed. And recently with Delta, it changed again. And now the economy has started to slowly open up depending on the region. It's going to be changed again. So we must have an effective knowledge that is continuously improved and optimized to ensure we can answer the questions regardless of the audience. So in order to capture more of the customers that we served here, there's also guidance. How do you influence and drive the behavior of your visiting customers? Now think of this as like nudging or augmentation of what they experience, having a proactive chat, guiding to your customers, knowing either do you want to convert them, getting them to reach out to you, or even getting them to be in touch with your brand. So that's one way that we can look at it. With also, having like a native mobile experience, intelligent automation, and proactive conversational AI. So this is more of just, having that proactive conversation, which means that interactions doesn't go to the agent. So later part in the presentation today, I'll cover off 2 of these, technologies or digital capabilities that you can explore in the years to come. So the next question that you'll be asking is that with all the data points that I've presented, and also what the digital landscape has shifted since the pandemic has started, the next question you'll be asking is, what do I do now? Where should I start? What does even good looks like? So in order for me to address that questions for you in this conversation today, I'll first highlight the top 5 actions that the CX leaders have embarked on since the early 2021 or even in year 2020. And this is what I like to call a short-term action. So number 1 is to provide a proactive information outreach, making sure that your customers or your employees have the right information at the right point in time. 2, leveraging automation capabilities, by making sure that you have automate as much as possible to reduce the strain on your workforce. 3rd is to motivate your employees and your partners, making sure that they have the right information required to address anything that is being thrown into them. 4th, offer volumes of digital and self-service, because as what I'm sure all of you will be familiar as well, there's a spike in traffic as well, and people reaching out to you, so you can offer that to digital and self-service. And lastly, enabling work from home. I mean, these are top five actions we've seen happening among the CX leaders, or they are basically planning some of them in the months to come. However, what we should do, what I would recommend, in fact, let's start to look at the long term, because these are the 5 actions are for the short term. On the long term, what we've seen from the data or research done by Gartner is that 30% of customer service organizations would deliver proactive customer service using AI, process orchestration, and continuous intelligence. And second data point that we like to refer to is that 35% of the customer service workload will be done through crowdsourcing. And this means that you can outsource certain work that are specialized to a certain geek, or to a certain group of people that specialize in different areas or different tasks, within your organization. And lastly, 60% of the customer service engagements will be delivered via digital and web self-service channels. So the question is, we've started what we've done in 2020 and 2021. How do we get to 2023 to remain relevant? So here's basically, what I'd like to share with you is a simple trick or a simple strategy or blueprint that, I would like to recommend many of you to explore. We want to get to a point where we want to increase the maturity of a digital customer service. And one of the more effective strategies to invest in the future growth is by adapting a spend to save mentality. What I really meant by that is that, we talk about cost optimization, cost cutting,
It's not a matter of reducing your operational costs, stop spending, restrict all your budget spend, reduce your budget. I mean, that's more on a very drastic approach. But from a more long-term and sustainable approach, what we can do here is to have a spend to save mentality. And how we really want to achieve that is so that you invest in a few capabilities in your organization that allows you to reduce your cost to serve, optimize that cost to serve so that you're able to use the savings into basically investing into increasing the maturity of the digital customer service. So these are the 5 digital capabilities that we highly recommend for you to explore or probably put into strategic planning in the years to come. Number 1, through the guidance tools, leveraging AI. And this is something that I've touched on before, basically how do you assist and guide and navigate your consumers on your website and your applications so that you're able to contain them on the digital platform. 2, you can leverage on RPA. I believe that would be a very obvious one. 3, leveraging speech analytics, and it's becoming a more common investment area. But more customer service organizations have yet to truly leverage speech analytics. If you don't have it yet and you can't justify the associated expense, talk to your customer experience team. It could be your Marcom team, could be a branding team, for your CMO, the VP of customer experience. Basically work with them to see if the investment in speech analytics could be shared across another department. And this technology is currently in a very hot demand due to its ability to help you to understand your customer sentiment, the customer concerns. As a cross-department initiative, such as with marketing, this really enables a cost to be shared, thus helping you to reduce some of the financial burdens or the upfront cost needed to invest in a new capability. And then 4thly, for gamification, this is very often deemed as a luxury investment area, more like a nice to have. But as the market matures, it is becoming clear that gamification can have a noticeable impact on individual and team performance. In general, the growing demand for flexible working is likely to result in a more distributed staff. In the current current force is work from home, where many agents are experiencing working on their own the first time, gamification can also provide an important morale or engagement boost. So although most sectors have recruitment freezes in place, I mean, that's something we do see, but I think it's started to open up a little bit. Many cannot afford to lose experienced employees through these engagements, and gamification can play a vital role here, retaining the staff, negating the need for expensive recruitment and onboarding activities. So that's one area that most, what we do see is that most of our clients are looking to see how they could embed into their strategy. And lastly, for intraday management, most workforce management tools incorporated some form of intraday capability to allow planners to adjust staffing levels to meet unforeseen peaks and troughs in demand throughout the day. However, solutions from the best of breed vendors adopt a more holistic approach to really determine who does what, when, and why, and automate the associated actions as much as possible. So this really ensures the contact center is running as optimally as possible at any point of time. So this is effectively a simple blueprint on how it should be a stepping stone for you to invest into the future, in increasing the maturity of your digital customer service. So I'm going to take a poll here, a second poll, before I move on to the next part of our meeting, of our conversation. I'd like to learn from the audience. How has your budget changed to engage your customers digitally? Like, has the budget was it less than the previous year, or has there been no change? Or has there been an increase from 3 to 5%, 6 to 10%, or even more than 10%? I'll be really curious to find out what the feedback would be for the market. So I'm going to probably give 10 to 15 seconds for you to fill in the poll. All right, I hope everyone had the opportunity to fill that in, and I'm going to move on to the next part. So before you embark on your transformation journey, I believe you have access to the slides after the session today. But I'm going to basically give you a checklist here. What are the things that you should look out for as a common pitfall? And also, what are the best practices
that you should be, embedding into your practice. So some of the items, I would not highlight each and every one of them, but a few I like to point out that I do see common across the clients I've been working with. One is that they establish a CX that could be a cookie cutter approach. That's something that we might want to reconsider and relook in terms of how we want to implement a CX strategy. And also, secondly, is that they're too focused on short-term financial metrics. What I've shared earlier, all those may not be really great on the short-term financial metrics, but rest assured that if done correctly and strategically, you should be able to yield your ROI in the years to come. From a best practices perspective, leverage data. And I think data, including speech analytics, has been a hot demand, as I've shared earlier. So leverage that to really demonstrate the business benefits through your customer engagements and also your relationships as well. So I think what you can do after the presentation today, you can go through this each and every line item, and we'll be happy to have a conversation with you after the call today with my colleague to support you and see how we can help you to address or even embed all these best practices into your CX strategy. I'm going to move on to what's in the future, and very often there's so much negativity over the past 2 years. What we want to focus now is what is the renewed optimism here. And having that said, most of the CX leaders sort of have a dilemma, from a technology perspective and also from a human perspective. Because from a tech perspective, we want to leverage it to reduce costs, enhance customer experience, drive the cost to serve down. But on the other hand, we also need to take account the role of the contact center agent is becoming more challenging. So what I'm going to share with you in the next 5 to 10 minutes is to highlight what are the two digital capabilities that allows you to balance this seesaw between technology and humans. All right, I do hear a sound. Okay, yep, that's it. So first of all, what I'd like to share with you as a capability that you can explore in the future is what we call knowledge projection. Now, most people does have the misconception that knowledge projection can be also equivalent to knowledge management, but I'd like to assure you that knowledge projection and knowledge management actually works hand in hand. What it does is that knowledge projection, just imagine as a purple circle here. What it does is that it retrieves the information, the answers, and also the support or the FAQs that you have in your existing knowledge management. And what we're able to do is that it is able to project it to your customers, to your agents, as well as to your virtual agents. And this includes chatbots, or self-service channel and so on. So just imagine, I may give you an analogy here. A knowledge projection is similar to a projector, and a laptop could be like your knowledge management. All you need to do is plug it into your laptop and you're able to project a screen in terms of what it is in your knowledge management. The reason why knowledge projection can be a key capability that you would like to explore is because of two reasons. One is we want to help your agents reduce AHT. And from the research that we've done, we've seen that 35% of the agents' time was spent on searching for information from a knowledge base or CRM or even your other enterprise systems. Now, if we could basically help you to reduce 35% of the time, say by half, I'm really curious to see how much savings you could identify on the top line. Now, that's for your agents. Secondly, for your customers, we're able to help you to meet your customers digitally. Now, what knowledge projection does, and what it does really well here is that it's able to basically digest the information you have in knowledge management, and it is able to project it from a Google search result perspective, because you want to pick a knowledge management to be integrated to Google search engine. And what it does here is that if someone were to search a keyword, it could either be your prepaid plans, your broadband fibers, your banking products, credit cards, and so on. And what it's able to do is that this information will be projected on the top, basically on the top search engine, and on the actual content. Because typically what Google search will list down is just the links. But what we are doing here is that we take the content, we optimize it, and we project it on the top search. And that allows you to capture your customers.
And in other words, it's like a digital doorstep. You're opening a door, you're putting a door in front of the customers on the digital touch point, and you're basically having the digital entry to allow your customers to start engaging your brands, on these touch points. So what are the basically the knowledge projection metrics that you could measure? Some of you may be asking, how do I build a business case? How does it really benefit me? Now, here's the 6 different KPIs or metrics that knowledge projection can help to improve your success. Be it from a traffic for your web traffic, basically improvement in directing the customer to a self-service, referral to revenue generating channels, could be the improvement use of bots, CSAT, and NPS. So these metrics, if you take a close look, it basically touches on different line of businesses, touches on your customer service, your marketing, could be digital sales, could be digital channels. So the recommendation that you can do here is the same as what I've shared in the speech analytics, is to really work with your different departments, your colleagues, to really work on this initiative and see how you could co-share the budget, as these KPIs and metrics does benefit different line of businesses. So this is basically for knowledge projection that I'd like to share with you. And I'm going to come to the second part here, which is proactive conversational AI. Now, if you do recall on the circle here, proactive conversational AI is able to help you to address 100% of your customers, from a 19% from the voice channels up to 100%. Now, let me share with you what proactive conversational AI is today. First, what proactive conversational AI is able to do is to connect, to your system. It's able to identify conversational triggers. It could be someone who's reaching out to you for an appointment. It could be you dispatching, an engineer to someone's, residence to a broadband service, and so on. It could be anything for a conversational triggers. And what it does is that it allows you to create an engagement strategy. So for example, someone reaches out to you to say, hey, I won't be at my home. I'll need to reschedule that. And what it does is that you need to create a workflow that allows you to allow the customers to manage that inquiry without having an agent to be involved. I'll show you an example later on. So thirdly, is that it allows your brand to have an intelligent conversation. And this, does not have to be restricted to a chatbot. It can cover a voice call, basically a bot voice call. It covers your SMS, it covers different channels that you would like to reach out to your customers at. So this allows you to have a conversation without having an agent. Not every conversation, it can be done on the self-service perspective. What we do see is that less than 10% of the journey only would need to involve an agent. So lastly, once all this has been transacted, through your systems, we're then able to basically measure the KPIs, the metrics, in terms of how the conversation or the engagement has been done on these digital channels. So this is just basically a workflow, but I'm going to share with you the different case studies or different use cases on how you could turn a reactive customer service into a proactive one to reap the rewards. So let me give you an example here. The delivery is late and they want to know where the broadband router is. Could be the broadband router, could be the product, and so on. If you are taking a reactive customer approach, you wait for them to call you. And in some instances, if they don't call you, they might just post on the social media, could be a Google review, could be a Facebook or Instagram. And that's something that I think most brands, for us, we would definitely want to avoid at all costs. Now, having that proactive customer service approach, you basically can start to reach out to them, tell them where the order is late, when to expect it, giving them the heads up. So you can reach them out through different channels again. You can either call them, not having an agent to call, it's basically having an automated call to inform them. You can also reach out to them on SMS or on WhatsApp or whatever chat channels that you have. The second use case that we do see here is that, they booked an appointment for you to come to their home for an installation. And, if you take a reactive approach, you hope they call you again. So it's more like, basically very reactive. They called you, but you won't know until you get there. So you've dispatched an engineer to their home and you wouldn't know.
So that's going to incur additional costs. In order for you to help to reduce that cost and wastage of resources, you can get in touch with them before the appointment. Ask them if the time still works, and they tell you they won't be home, so that you can reschedule that without an unnecessary trip to their residence. And thirdly, they just got the TV service installed, they're done with the company, they are now looking to have a broadband installed. So you have the perfect package for them, and you hope the customer will realize this and choose your broadband offering. And this is really based on hoping. What top performing companies would do is we would like to capture and upsell to your existing customers. So you can immediately offer a customer an appointment with upgrades, with your upgrades team standby, and basically providing them the options to pick so that they could be your loyal customers and increase your revenue over time. And lastly, they made a complaint, getting frustrated with the lack of information on what's being done about it. So if you take on a reactive approach, you're kind of giving them an opportunity to stew, wait for them to contact you. And again, worst case, if they don't contact, and bring it to social media channels. So as a proactive approach, you can get in touch with them on a regular basis, making sure that you take their feedback seriously as well. So that basically contributes to a higher NPS and CSAT score. So overall, this is just a 4 very, very simple use cases on how proactive, conversational AI can be applied to your environment. And effectively, what we want to achieve here is to really free up your agents, that basically calls that are avoidable and repetitive as well. So just to give you a quick case study here on how is it done, is that we've actually did a case study on one of the telco companies from the 1st of March to 30th of March this year, over a duration of 12 months. Out of the calls that we evaluated, over 3.2 million calls, 1.8 million were ensured to basically help newly onboarded customers, making sure the journey is smooth. And 1.2 million, we informed them, regarding their service visits. And over 200,000 calls is that we would let them know there would be planned outage on the service when it was fixed. And the result is amazing. 94% of the customers were engaged in the conversations about the installations, and 93 to 95% of customers' responses are understood without a human intervention. So if you were to calculate the ROI on this simple case study of having over 3.2 million calls, and if we can have containment rate of between 93 to 95%, of the interactions, I'm sure you can do the numbers and calculate how much savings would that be on your cost to serve your customers. So that basically wraps up, the quick sessions that I have, from the past today and also the future on how the CX landscape has shifted and how you can create a digital fluent customer experience for your organization. So I believe I'm open up for any Q&A, or we do have upcoming quiz for the audience. Okay, I think that's it from the presentation from Howard. Thank you so much, Howard, for the presentation. I will open the Q&A session. So if there's anyone who wants to ask directly to Howard, or maybe want to leave question on Q&A box, please leave it on Q&A box and we will answer the question now. Okay, so I think I will invite Pandi to discuss. Hi, Howard. Hi, Andy. Hi. Thank you for joining us. It's very nice presentation. It's same with the names of the company. Thank you. Yeah.
Ya, baik Bapak Ibu semuanya, apabila ada pertanyaan terkait materi NICE hari ini, silakan untuk meninggalkan pertanyaannya di question box. Kita masih ada sisa waktu untuk sesi NICE hari ini. Terima kasih. Let me ask question regarding this is digital Sure. Actually, how the technology, especially for NICE, how to detect the digital experience of the customer. Oh, so your question is how NICE differentiates our offerings of the digital experience. Is that correct? Yes. I think that's a great question here. And so very often, voice channels, chatbots, those have been, I would say, fairly mature, in the context experiencing. What we're doing here to really differentiate our offering is empowering our customers here to really have the digital touch points, because you have social medias, you have different technologies have opened up so many different channels. The question is that how can you capture these channels and not just having a one-time interaction, but having the continuous journey from hopping different channels, or basically having the customers to reach out at any point of time, and also having that proactive approach. So this proactive approach is something that we do see it's upcoming. It's an upcoming approach that we do see, and we want to empower our customers to have that added advantage to have that head start. So I think with all these capabilities itself, it's something that like how I shared, helping you to be fairly mature by the year 2023. So that's how we really differentiate ourselves. Is it required, big data storage to collect all that, or you are just doing analytical on the data? Okay. That the interaction of digital, because so many interaction in digital, and people will need to storage in some places, and after that you need to analyze, or you just analyze the data, no need to storage the information. It's related also to the privacy of the customer. How? So I think this depends on the different capabilities that you like that you're referring to. So for example, if you refer to knowledge projection, I believe we're not storing any customer data. We're merely just taking your knowledge information and project it out to the different channels. So because what we very find often is that I don't think both me and you have the time to go through the website, search in the FAQ, find in all so much information in the FAQ, rather than a brand taking a reactive approach, hoping that both me and you find information in a very crowded website. They take the information and put it on the Google search listing, which allows us to know what to look for exactly. So again, I think this really depends on the capabilities, and I think a safe way to start with as a starting point, start with something that doesn't involve specific information like knowledge projection. So if you refer back to the circle I've shown, after voice, scripted channels, digital channels, the next thing that the lower hanging fruit will be the knowledge projection. And that's a very simple use case to understand, and also to understand, to realize the value as well. I see. At the end, the preference of the customer, we can differentiate between the digital and the voice itself. Sorry, I don't follow your question, Adi. That when we analyze the data of the voice and digital, at the end we can analyze which one the preference of the customer. Yeah, I think the analytics play a key role on that, and I think that is something that can be analyzed through the analytics engine to understand the frequency of the call, frequency of the digital interactions. I think based on our research, what we've seen, 81% of people still prefer digital first interactions. I see. Okay, thank you for the explanation. Any other question from others? Seems like I've explained pretty clearly. There's no questions. Yeah, maybe they are quite silent. They need to explanation very personal. They worry.
we still have a time. Howard, can I ask question regarding how nice implemented this analytical for the digital? Your question is coming from a use case perspective, or could you give me a bit more context just so that I don't answer, a very long answer? I mean that in the step-by-step implementation of this kind of analytical, what NICE do to for the implementation in the real case? Okay, that's quite a big broad question, but I'll do my best to answer. So I just want to know that because it required, of course, it required effort both for the vendor and the customer. So, what do you think? What is the step by step of doing that in the implementation? I mean, first of all, we need to evaluate the number of channels that we would like to analyze, because from NICE perspective, we talk about omni-channel analytics. This covers your voice, the digital channels, and I think coming to digital channels can get a bit complex because different organizations have different digital doorstep. Some could be just a simple QR code. Some can be just chat and SMS. I mean, no matter how different the brand is, there will be some deviation. So once you've analyzed that, then the next thing we need to understand is that how much of the data do we want to keep? How much of the insights that we want to deliver? Could be a sentiment, could be a complaint. It can be many different things. So all this really ties, I think, is working closely with the stakeholders, and that's actually the bulk of the work to really determine what kind of outcomes that we want to achieve for speech analytics. So I would say implementation, I think that's the easy part. I would say the challenging part is that we really want to spend time what the outcomes, what the business will want to see, what the ROI, and then we focus on the how part, on delivering. So I would say on the high level, those are the few key implementation processes or steps that that we would like to explore. I see. So the preparation for before implementation is more difficult part, yeah. Yep. There is question here from Pak Sudibyo also. Do you want to to ask the question? Yeah. What you mean analyze the DX is starting from voice speech analytic and move to other channel, which most are the text based. So it is omni-channel analytics. I'm trying to understand the question. I'm doing Could be he said that to doing omni-channel analytic, do you want to start with the voice first and after that moving to other channels? So this depends on your, I think it could be a few factors. One could be your risk appetite, could be your budget appetite, or could be your internal resource. You can start from just voice and then goes to digital channels, or you can basically start off with both. Because yeah, so I think this is more of like an internal decision that you have to take into account. I see. In my understanding now, WhatsApp becoming popular in Indonesia, but the challenge with WhatsApp now is not cheap, for the business. So when we analyze the data in WhatsApp, is it the same situation when we are doing live chat, web-based live chat? Andy, I'm afraid I can't answer that question right now. What I'll do is I'll confirm with my team and then I'll get, we'll revert back to you. I see. Yes. But in case of the NICE, I mean that you capture WhatsApp itself or only live web chat? I think live web chat is, if you're referring to live web chat, it's just more like a plugin that you have on your website. WhatsApp is more like a chat channels. So given, don't quote me yet, but given that WhatsApp chat has opened up the API, I would say integrating that may not be a concern, but I think we would need to reconfirm this with my team again to revert back. Oh, I see. Okay.
In most cases, I mean that whether the WhatsApp analytical is available outside there. Come again? I mean that in most cases, whether WhatsApp analytical from all other product is available outside there. Yeah, I mean, if you use third party, I mean that's dependent on the capabilities that they have. I think what we want to do is we want to have a kind of holistic approach, because if you use a third party analytics just for WhatsApp, they're just going to focus on your WhatsApp interactions. But what we also want to do is that we want to basically have the holistic view for your voice and your non-voice channels, so that you don't have a very disparate, could be a customer sentiment, could be an NPS, very disparate and siloed data, which again, you need to spend time to consolidate everything. Okay, I got answer from Vikas. Yes. Mention. Okay, thank you, Vikas, regarding that. To clarify, yeah, because in Indonesia, WhatsApp is becoming the most popular tools for many contact center, and it seems that of course they need to do analytical as well for the WhatsApp. It's not just sending message and others, but of course agent also need some tools to analyze what customer really need. Yeah. Okay, that's a good point to highlight here. Mm-hmm. Okay, I think that's all from me, and yeah, I back to MC to take over. If you have something to say, Howard. I really hope that everyone here has received value in terms of what we have prepared for the CX scene in ASEAN and Indonesia. We're more than happy to have follow-up conversations with you, with my team, and then we really hope to hear from you as well. Sure. Yeah, if participant want to contact NICE, please be free. Yeah. Yes, we'll make sure that you are able to contact us. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Andy. Thank you, Howard. Bye. Thank you, Howard, for the awesome presentation. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami masih akan membuka kuis. Kali ini kuis keempat dari NICE. Dan silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk mengikuti kuis. Dengan cara masih sama, scan terlebih dahulu QR Code yang telah kami tampilkan di layar. Lalu jangan lupa masukkan email Bapak Ibu sekalian dan isi kuis yang kami sediakan pada link tersebut. Pastikan Bapak Ibu menjawab dengan benar agar terpilih sebagai pemenangnya. Hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 menanti Anda untuk 3 orang pemenang. Oke. Masih ada waktu sekitar 3 menit untuk Bapak dan Ibu juga rekan-rekan supaya bisa mengikuti kuis dengan cara scan terlebih dahulu QR Code yang kami tampilkan pada layar. Masukkan email Anda dan isi kuis yang kami sediakan pada link tersebut. Pastikan Anda menjawab dengan benar agar terpilih sebagai pemenangnya. Hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 menanti Anda untuk 3 orang pemenang.
tersisa 1 menit lagi untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti kuis. Silakan join dengan melakukan scan terlebih dahulu QR code yang sudah ada di layar Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa masukkan email Anda, lalu isi kuis yang kami sediakan pada link tersebut. Pastikan Bapak Ibu menjawab dengan benar agar keluar sebagai pemenangnya. Hadiah berupa voucher OVO senilai Rp100.000 untuk para pemenang 3 orang kali ini. Iya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, saat ini waktu sudah mau menunjukkan pukul 12 siang. Kita akan kembali lagi 1 jam ke depan dengan topik lainnya yang menarik dari DigiServe by Telkom Indonesia dan Telex Indobismart. Serta akan ada sesi Q&A bersama pengurus ICCA, yaitu Ibu Maria Wibisono dan Ibu Dwi Endah. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk kembali bergabung di acara Kontak Center Conference pukul 1 siang. Selamat menikmati istirahat makan siang, sampai jumpa. Terima kasih.
Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang dan bergabung kembali dalam acara Contact Center Conference mengangkat tema Contact Center Digital, Analytic, and Engagement. Masih bersama saya Ali dan rekan saya Okta yang kembali memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Memulai sesi siang ini, kami akan menghadirkan Ibu Maria Wibisono dan Ibu Dwi Endah selaku pengurus ICCA. Ibu Maria Wibisono dan Ibu Dwi Endah akan membuka sesi Q&A untuk peserta yang ingin bertanya terkait sesi sharing hari ini. Kepada Ibu Maria dan Ibu Dwi, kami silahkan. Oke deh, terima kasih ya Al sama Okta buat waktunya dan buat kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sapa sangat memberikan experience yang luar biasa sih buat kita semua gitu. Sesuai dengan judulnya ya, bertajuknya kan kali itu tentang contact center digital, analitik, dan engagement gitu. Kalau tadi pertanyaan Mbak Maria, untuk hari ini kira-kira mana sih yang paling berkesan gitu? Kalau buat saya nih, mohon maaf nih Mbak Maria, semuanya berkesan karena semuanya menarik gitu. Karena pembicaranya itu semuanya tuh dari praktisi-praktisi yang sangat handal dengan materi-materi yang luar biasa, yang semuanya itu memberikan manfaat yang sama-sama sih Mbak Maria gitu kalau dari saya. susah milih ya Bu ya? Iya Mbak Maria, susah banget nih milihnya Mbak Maria. Nah, Bu Dwi, kalau saya perhatikannya dari speaker pertama sampai dengan speaker keempat, saya tuh menangkap sebuah value di mana saat ini kita tuh tidak hanya fokus ke customer experience saja loh. Customer experience ya itu penting, sangat penting, fundamental juga. Tapi kita nggak boleh melupakan employee experience. Sepakat nggak Bu? Karena karena kita percaya nih bahwa customer experience yang bagus itu berangkat dari employee experience yang kokoh juga. Jadi baik antara itu customer experience maupun employee experience itu adalah dua aspek fundamental yang harus kita jaga nih sustainability-nya di contact center kita masing-masing. Dan berbicara mengenai employee experience, kita pasti akan berbicara tentang gimana sih persepsinya karyawan atau team member agent contact center terhadap lingkungan mereka, lingkungan dari cultural environment mereka, physical environment mereka, dan yang nggak kalah penting adalah technological environment mereka. Nah, hari ini kita udah dapat sharing dari Bapak Ibu speaker tentang bagaimana teknologi itu sanggup loh membuat employee kita itu menjadi lebih produktif lagi, menjadi lebih bahagia lagi. Karena apa? Karena dia disupport nih Bu Dwi ya, disupport buat dia bisa kerja lebih oke lagi dan bisa memberikan nilai tambah ke pelayanan kepada pelanggan ataupun nasabahnya dia. Nah, menurut Bu Dwi nih dari sharing-sharing yang diberikan tadi, solusi apa sih yang kira-kira kayaknya perlu banget nih kita tekankan dan perlu kita implementasikan buat di contact center Indonesia saat ini untuk yang support employee experience? Kalau based on yang tadi materi-materi dari pembicara kita yang luar biasa itu ya Mbak Maria, masing-masing pemateri itu memiliki teknologi dan teknologi tersendiri untuk memenuhi bagaimana caranya membuat
happy and engaged employee itu give a better CX gitu, akan memberikan. Jadi kalau misalnya karyawannya happy, karyawannya engage, itu otomatis customer experience-nya itu ada korelasinya ternyata gitu ya Mbak Maria. Nah, kalau dari yang pemaparan materi tadi, seperti yang disampaikan Miss Juliet ya dari Avaya tadi juga menyampaikan salah satunya itu happy and engaged employee give a better CX gitu. Nah, tadi di salah satu tadi Miss Julie kan juga bahas tentang 5 best practice gitu ya Mbak Mariana. Di salah satu best practice-nya itu tetap ada ini tentang bagaimana caranya how to match customer with the best employee gitu. Jadi dia tidak hanya memberikan satu teknologi yang mengarah ke yang memberikan positive customer experience, tapi juga bagaimana caranya menciptakan employee experience yang positif juga. Kemudian kalau saya juga boleh simpulkan lagi Mbak Maria, tadi dari Mr. Dodi Kartiwa ya sebagai senior solution consultant dari Genesis, tadi Mr. Dodi juga sempat menyampaikan bahwa di Genesis itu juga ada loh beberapa aplikasi yang tujuannya itu mengarah ke employee engagement. Contohnya tadi ada kalau nggak salah itu ada employee gamification gitu. Nah, employee gamification ini pasti kan Mbak Maria juga kita ini ya gimana sih caranya meningkatkan knowledge dan service-nya agent gitu. Tentunya kita memberikan refreshment, training dan lain-lain. Nah, sekarang gimana caranya kita menciptakan sebuah training atau refreshment yang menarik nih Mbak Maria buat teman-teman agent. Nah, kalau tadi sih saya lihat ya dari materi yang employee gamification ini tujuannya pasti meningkatkan semangat karyawan terutama agent-agent contact center saat belajar gitu. Terus tadi kalau boleh tambah lagi nih Mbak Maria, masih boleh kan ada waktunya? Boleh banget Bu Dwi, masih ada 4 menit sebelum jam 1.15. Oh gitu ya, oke. Jadi tadi tuh sempat kita dengarkan bersama mungkin ya Maria tentang mobile apps for employee gitu, di mana mobile apps for employee ini pastinya memberikan kenyamanan tersendiri di sisi teman-teman agent karena mereka itu bisa mengakses dengan mudah tuh Mbak Maria. Mereka itu schedulingnya seperti apa gitu. Jadi kalau mereka bisa tinggal buka apps misalnya, oh saya liburnya hari apa ya, misalnya malam-malam mau tidur dia cek dulu. Oh iya, minggu ini jadwal saya jam berapa ya, gitu. Tinggal buka aplikasi dan semuanya itu pastinya real time online ya harusnya. Kemudian satu lagi nih Mbak Maria, tadi itu sempat saya dengar juga tentang Genesis Predictive Engagement, di mana Genesis Predictive Engagement ini tuh teknologinya mungkin cloud based ya, tidak menggunakan sistem AI untuk mempelajari customer behavior dan agent behavior sehingga nanti seorang customer yang mempunyai behavior tertentu itu bisa dipertemukan dengan seorang agent yang mempunyai behavior tertentu sehingga pastinya lebih memberikan experience yang positif di kedua sisinya. Kalau dari saya itu Mbak Maria. Berarti keren banget ya Bu ya, di mana teknologi AI itu bisa nge-elevate, bisa mengelevasi fungsi dari agent contact center biar lebih punya empowerment lagi nih dalam melayani nasabah. Sepakat nggak Bu Dwi? Sepakat banget Karena Mbak Maria. memang saya percaya satu hal bahwa yang dibutuhkan oleh seorang karyawan, yang dibutuhkan oleh seorang agent atau team member itu nggak cuma dari knowledge management saja, tapi juga didukung nih dengan tools dan aplikasi yang nggak cuma lengkap aja, nggak cuma ada aja, tapi bisa digunakan dan bisa memberikan nilai tambah terhadap pekerjaan mereka. Sepakat banget nih dengan apa yang disampaikan Bu Dwi Indah. Dan kalau saya boleh menambahkan nih Bu Dwi terkait solusi terhadap customer experience nih. Saya tadi paling suka banget dengan Omni Channel Desktop. Ya, Omni Channel Desktop. Di situ saya suka kenapa? Karena benar-benar menawarkan sebuah solusi yang omni channel di mana kita pun juga bisa omnipresence nih buat nasabah kita. Ketika nasabah menghubungi kita melalui berbagai macam channel yang kita punya, dia nggak perlu takut ada disconnected journey nih. Kan umum ya Bu Dwi ya, kalau misalnya nasabah telepon kita, Mbak, saya mau tanya dong mengenai progres ID laporan saya ini gitu. Oh yang mana ya Bu? Tadi saya udah ngobrol nih sama agent sosial media kamu. Emang kamu nggak tahu ya? Nah pasti customer merasakan pain point itu bukan Bu Dwi, ya kan? Ketika dia merasa udah menghubungi sebuah kontak center dari channel A dan dia menghubungi di channel B,
kok bisa-bisanya tidak terconnected gitu, ada journey yang terputus, ada disconnected journey di situ. Nah, itulah kenapa omnichannel desktop ini menawarkan solusi bahwa journey-nya nasabah tidak akan terputus, malah kita menawarkan sebuah layanan yang seamless. Kalau misalkan Bu Dwi telepon di layanan channel telepon, kemudian Bu Dwi tiba-tiba hubungin di layanan channel sosial media, Bu Dwi nggak usah dari awal ngejelasin kronologisnya apa aja, karena agent dari sosial medianya itu langsung bisa jawab, oh ini Bu Dwi ya yang telepon tentang case ini ya, gitu. Keren ya Bu Dwi ya teknologi sekarang itu banget, ya. Mbak Maria. Satu lagi yang nggak ketinggalan, Mbak Maria. Siapa sih yang nggak kenal sama OVO gitu ya? Oh yes. Oke, tadi sharingnya itu menarik banget dari Mr. Stefanus ya. Ternyata OVO itu nggak pernah berhenti ya untuk membangun positive CX gitu. Mereka juga punya tim user experience tersendiri yang melakukan in-depth gitu ya untuk mengetahui apa customer behavior kita itu seperti apa. Kemudian nanti mereka akan enhance lagi tuh sistemnya supaya si digital payment yang diciptakan oleh OVO ini tuh akan terus menerus secara kontinu memberikan positive experience buat semua kalangan ya. Kalau dari saya sih tadi itu Mbak Maria, sepakat nggak Mbak Maria? Sepakat banget. Sekarang tuh industri financial technology di Indonesia tuh udah makin keren aja ya Bu Dwi ya, dan kita juga berkolaborasi juga ya dengan industri perbankan juga. Jadi antara bank dengan non bank pun juga berkolaborasi sehingga menghasilkan sebuah solusi tuntas ke nasabah, dan nasabah bisa merasakan betapa bahagianya nih hidup di era digital, dan semua lebih dipermudah dengan bantuan atau solusi-solusi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan financial technology yang ada di Indonesia saat ini. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak ya dari Bapak Ibu peserta kontak center Nah conference iya hari ini? Mbak Maria, kayaknya kita tadi Kita ngobrol enak asik sendiri ya. mengulas ya, kita asik mengulas ya. Nah, Iya, kita sambil kita asik menunggu nih mengulas. Q&A dari peserta-peserta kita, audiens kita yang luar biasa nih, yang masih berdebar-debar juga nih. Pastinya nanti ada sesi hadiah yang door prize wow ya. banget dari Pak Andi nanti ya, buat teman-teman semua tuh. Gitu. Mungkin Ada yang mau ditanyakan kah Bapak Ibu peserta? Iya, Bapak Ibu silahkan. Oke. Kalau nggak ada bisa saya teruskan ke Bapak MC dan Ibu MC, Bu Okta dan Bapak Al. Sudah ya Bapak Ibu ya, coba kita panggil dulu deh Babang Alnya sama Mbak Oktanya. Halo Ha. Terima kasih kepada Ibu Maria Wibisono dan Ibu Dwi Enda yang sudah membagikan informasi menarik untuk kita semua. Nah, berikutnya akan ada Bapak M. Agus Kurniawan selaku Business Development Manager IPscape of DigiServe by Telkom Indonesia yang akan mengangkat tema pentingnya pengalaman pelanggan dan pengalaman karyawan. Mari kita dengarkan cerita lengkapnya. Kepada Bapak M. Agus Kurniawan, kami persilahkan. Selamat siang, apakah suara saya sudah terdengar? Suaranya sudah terdengar dengan jelas, tapi tampilannya harus diubah seperti ini. Bagus. Bagaimana, Pak Maaf? Tampilan presentation-nya harus diubah, sepertinya di display setting-nya bagus. Display setting, gimana? Oke, belum saya share ya, sebentar. Sudah ter-share? Cuma tampilannya ini tampilan pembicara Mas ya. Oke. Oke, sudah terlihat full screen. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pergi ke warung membeli ikan untuk digoreng dan dimakan. Salam hangat saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian.
Sarapan pagi enaknya makan bakwan. Kalau nggak dimakan nanti sia-sia. Perkenalkan, saya Agus Kurniawan dari DigiServe by Telkom Indonesia. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk sharing sejenak mengenai pentingnya customer experience dan employee experience. Jadi yang kita bahas hari ini adalah bukan tentang Anda, bukan tentang saya, namun tentang customer. Dan lebih spesifiknya lagi mengenai customer experience. Sebelum lanjut, yuk kita mari lihat video berikut. Flash is the fastest guy in there. You need something done, he's on. I hope so. We are really fighting the clock and everything counts. Pak Agus, mohon maaf, sepertinya suaranya tidak muncul dalam Zoom, jadi harus Baik. di-share ulang. Share sound ya. Baik. Iya, diklik check box-nya yang share sound. Terima kasih. Sudah terdengar? Harus diklik view options, harus di stop sharing lagi, terus sharing ulang, nanti diklik share sound-nya. Baik, baik. Sudah saya share tadi sebentar ya. Ya. Oke. You said this was going to be quick. Well, are you saying that because he's a sloth, he can't be fast? I thought in Zootopia anyone could be anything. Flash, flash, 100-yard dash. Buddy, it's nice to see you. Nice to see you. Baik, mungkin pernah ada yang nonton film tersebut ya, atau cuplikan video tersebut ya, atau mungkin pernah ada yang relate mengalami hal yang serupa. Jadi apa sih customer experience itu gitu ya? Jadi tadi sudah dibahas ya oleh para pembicara juga sama moderator juga bahwasanya customer experience itu juga dikenal sebagai CX. Didefinisikan sebagai persepsi dan pengalaman terhadap interaksi oleh customer dengan bisnis Anda. Jadi saya ada sebuah cerita nih, ketika dulu saya masih jadi agent contact center di salah satu ISP ternama. Jadi ada seorang ibu yang mengeluhkan internetnya tidak bisa berfungsi. Dan beliau sudah menelpon kesekian kalinya ke contact center kami pada hari itu. Memang ketika saat itu saya cek sudah ada beberapa histori tiket mengenai permasalahan ibu tersebut. Jadi ibu ini sangat hard complain ke saya karena internetnya belum bisa digunakan juga. Meski sudah melaporkan beberapa kali. Jadi secara prosedur memang tugas kami adalah men-troubleshoot dasar, melihat dari status internet, dari sisi sistem dan modemnya saja, gitu ya. Jadi ketika belum berhasil, maka step selanjutnya adalah mengeskalasikan ke tim technical support kami dengan SLA 1x24 jam, kemudian akan dihubungi kembali. Nah, ibu ini berteriak-teriak dengan saya nih, Mas, saya nih mau udah stroke gitu, ngomong sama kalian gitu ya. Internet saya nggak bisa, anak saya mau ujian sore ini, gitu. Tolong dibantu. Gitu. Nah, yang saya lakukan pada saat itu adalah mencoba empati dan men-troubleshoot lebih advance dari sisi perangkat komputer, modem, dan routernya. Nah, alhamdulillah tuh setelah 30 menit berhasil. Lega deh, bangga. Namun tidak sampai situ saja. Setelah ibu tersebut berterima kasih dan meminta maaf kepada saya bertanya nih kepada ibunya. Bu, di rumah ibu ada anak kecil nggak? Kemudian ibu tersebut menjawab, iya mas, ada. Kemudian setelah melanjutkan bertanya begitu. Menurut ibu, tayangan televisi saat ini lebih berdampak positif atau tidak sih terhadap si kecil begitu? Kemudian si ibu menjawab, kurang mas. Menurutnya tayangan televisi saat ini tidak banyak yang ramah terhadap anak. Lalu saya sontak merespon, baik bu, kebetulan kami ada solusinya. Paket TV kabel kami memiliki channel khusus untuk buah hati ibu yang masih bayi. Sehingga ibu tidak perlu khawatir anak ibu menonton tayangan yang tidak sesuai dengan umurnya. Dan walah, deal. Beliau mau menambahkan layanan internetnya dengan layanan TV kabel. Intinya adalah apabila kita fokus terhadap customer experience, customer yang hard complaint sekalipun, kita bisa buat mereka spend atau mengeluarkan lebih terhadap bisnis kita. Nah, tujuan dari bisnis apa sih?
tentunya teman-teman semua atau Bapak Ibu semua sudah tahu ya, adalah meng-create customer dan juga mempertahankan customer gitu ya. Ketika customer experience yang bisnis mereka tidak baik, maka akan banyak churn atau bad word of mouth. Namun sebaliknya, ketika kita menyajikan excellent customer experience, maka customer akan spend lebih loyal, menjadi promotor dengan word of mouth yang baik gitu ya. Simply said, happy customer remains loyal. Nah, saya akan coba bawa nih beberapa fakta menarik mengenai customer experience yang dapat kita lihat. Yang pertama, customer experience sejak 2020 dan selanjutnya akan menjadi brand differentiator nomor 1. Jadi, dalam rangka memenangkan pasar, bukan hanya produk saja dan harga yang kita bisa sajikan, namun customer excellence yang baik, customer experience yang baik juga menjadi salah satu faktor penentu. Yang kedua, 1 dari 3 customer akan meninggalkan suatu produk yang mereka sukai sebelumnya setelah hanya mendapatkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi bayangkan nih impact terhadap bisnis Bapak Ibu semua ketika terjadi hal seperti ini begitu. Yang ketiga, 49% pembeli melakukan pembelian impulsif dari pengalaman pelanggan yang sudah dipersonalisasi. Jadi personalisasi sangat penting ya. Dan yang terakhir, customer yang menilai perusahaan yang mereka gunakan produknya 10 dari skala 10 mengeluarkan 140% lebih dan tetap loyal sampai dengan 6 tahun. Wow, tentunya angka-angka ini sangat memperkuat nih bahwasanya customer experience adalah sesuatu yang sangat penting. Beberapa sampel yang biasa terjadi nih dalam customer experience yang kurang baik antara lain, pertama, sulitnya melakukan proses pembelian, pengalaman negatif dengan customer support, kemudian juga membahayakan data pribadi, menunggu terlalu lama, kayak kita biasanya nunggu di IVR terlalu lama atau menunggu di handle oleh custom agent dan sebagainya begitu ya, itu sangat-sangat berdampak terhadap customer experience. Kemudian mengabaikan customer feedback. Ini juga yang kadang terjadi dalam bisnis, di mana ketika kita sudah mendapatkan feedback dari customer, biasanya tidak diolah dengan baik karena memang keterbatasan sistem atau tools yang dimiliki oleh organisasi, sehingga customer feedback tidak menjadi salah satu kriteria atau komponen yang digunakan oleh para pebisnis dalam mengambil keputusan strategik. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah, apa yang organisasi Anda akan lakukan selanjutnya? Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan customer experience. Yang pertama, tentunya adalah memberdayakan karyawan Anda. Selanjutnya, menghargai masukan dari karyawan, menggunakan teknologi kekinian, omnichannel mindset, personalisasi, kemudian survei dengan open text optional untuk feedback customer. Yang terakhir adalah mengimplementasikan voice of customer program. Nah, di poin 1 dan 2 ini, karyawan bermain peran sangat penting terhadap customer experience. Justru itu, employee experience juga harus mulai kita perhatikan untuk memastikan kita dapat mendeliver excellent customer experience. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar cerita di awal saya tadi, tentunya saya tidak akan memiliki respon yang seperti tadi gitu ya, jika tidak saya memiliki great customer atau employee experience tentunya. Jadi saya rela melakukan extra mile dalam menangani customer hard complaint, bahkan menjual produk dari perusahaan saya yang saya miliki seperti itu. Nah, jika tidak ada employee experience yang baik, pastinya si agent tersebut pasti akan seperti robot saja. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya, silakan ditunggu dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, alhamdulillah nih di perusahaan saya yang lama, kami karyawan diperlakukan seperti layaknya keluarga. Bahkan sampai di pintu masuk ruangan kerja kami itu ada tulisan yang sampai sekarang saya masih ingat gitu. Home seperti itu. Belum lagi para leaders di sana sangat suportif dan helpful sehingga menciptakan excellent employee experience. Selain dari itu, sistem yang menunjang seperti knowledge base, kemudian juga sistem teleponi dan juga omnichannel-nya, CRM channel dan sebagainya, tentunya sangat-sangat membantu kami sebagai agent untuk memastikan kita melayani customer dengan good customer experience. Nah, sekarang impact-nya apa sih EX terhadap CX itu ya? Mungkin Anda sering mendengar gitu ya tentang EX power CX begitu. Nah, jadi statistik menurut report yang saya tampilkan menunjukkan betapa pentingnya employee experience terhadap customer experience.
Satu contoh statistik yang saya bisa ambil adalah perusahaan yang memiliki employee experience yang tinggi mengalahkan secara performansi kompetitor mereka dengan 147%. Wow, bayangkan bedanya antara perusahaan yang memiliki employee experience yang baik dengan yang tidak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kenapa sih employee experience sekarang hampir sama pentingnya dengan customer experience. Nah, dalam sebuah survei dalam masa pandemi ini ditanyakan nih, apakah yang lebih penting daripada gaji kepada para karyawan atau para agent begitu. Nah, hasilnya adalah separuh dari karyawan berpendapat bahwa jam kerja serta lokasi kerja adalah hal yang paling penting dari sebelum masa pandemi, khususnya untuk kalangan millennials. Maka tentunya diperlukan penyediaan teknologi yang mendukung terciptanya employee experience yang baik begitu. Nah, seperti kita ketahui ya, jadi dalam masa pandemi ada banyak yang melakukan work from home atau hybrid atau agent work from anywhere segala macam, mungkin dengan berbagai macam keterbatasan dan challenge seperti itu ya. Justru pentingnya teknologi dalam mewujudkan kejadian menciptakan employee experience yang baik, kemudian juga menciptakan situasi di mana agent bisa bekerja dari mana saja, itu dibutuhkan sekali dalam situasi semacam ini. Nah, selain dari itu juga ada beberapa matriks yang perlu kita tidak bisa abaikan juga ya dalam memastikan excellent customer dan employee experience yang baik begitu. Yang pertama ada average handle time, ada FCR, ada abandon rate, kemudian CSAT, dan juga NPS. Dan terakhir adalah quality scores. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengaplikasikan ya ke dalam contact center Bapak Ibu semua, namun ada beberapa pun yang masih memang belum menggunakan KPI-KPI yang ada di sini begitu. Namun dapat saya sampaikan, KPI-KPI di sini adalah sebagai parameter yang mendukung terciptanya atau tercapainya objektif yang ingin kita capai begitu. Dari yang tadi kita ingin memberikan excellent customer experience, kemudian juga employee experience, justru kita menginginkan bahwasanya Bapak Ibu semua atau kita semua dapat juga menambahkan adanya KPI-KPI tersebut sehingga dapat mewujudkan hal tersebut seperti itu. Selanjutnya, apa sih konsiderasi biasanya pemilik bisnis dalam memilih kontak center platform mereka? Nah, ini kita coba bahas ya. Yang pertama, biasanya yang mereka lihat adalah reliability. Siapa sih mereka? Gitu. Siapa saja sih sudah berlangganan dengan mereka begitu. Kemudian bagaimana sih support mereka? Apakah mereka support lokal atau tidak begitu? Apakah 24/7 supportnya? Itu mungkin adalah hal-hal yang dipertanyakan mengenai reliability ya. Dan yang kedua ini flexibility ini terkait mengenai kemudahan menggunakan platform, kemudahan agent dalam bekerja dari mana saja, lewat device apa saja. Kemudian juga ini sangat-sangat penting ya di situasi pandemi kayak ini dan juga tren ke depannya nih mengenai agent mobility. Yang ketiga adalah total cost ownership. Bagaimana memastikan investasi yang dikeluarkan para pemilik bisnis itu value for money. Serta memiliki skema bisnis yang bisa mengcover apabila ada kebutuhan penambahan jumlah platform yang dibutuhkan secara mendadak. Jadi flexibility itu sangat-sangat penting juga begitu. Dan juga untuk secara cost ownership ini sendiri, secara cost leadership sangat penting dalam masa pandemi ini karena memang efisiensi sama efektivitas sangat-sangat krusial. Karena memang di zaman pandemi memang banyak bisnis yang memang lagi kurang baik gitu untuk tren yang semacam itu. Namun kita juga memastikan bahwasanya hal ini tidak menghambat para pemimpin bisnis untuk melakukan strategic decision untuk menggunakan platform atau mengupgrade, mengenhance bisnis mereka dengan menginvestasikan ke dalam sistem yang dapat memberikan better customer experience. Yang selanjutnya adalah security dan compliance, di mana keamanan data dan compliance sangat penting dalam hal ini. Jika itu cloud, di mana sih data centernya? Di Indonesia atau enggak? Aman enggak ya? Karena kita juga lihat ya beberapa ada kasus-kasus belakangan yang memang tentang kebocoran data dan itu sangat tidak nyaman bagi customer. Tentunya apabila ada kebocoran tentang data-data pribadi mereka, data confidential mereka, pastinya akan menurunkan customer experience dan yang lebih penting kepercayaan dari para pelanggan kita begitu. Lalu ada nggak sih solusi yang mengcover konsiderasi ini begitu? Nah, kebetulan kami dari Digisoft Indonesia memiliki solusi untuk Bapak Ibu semua dalam menjawab konsiderasi yang sebelumnya kita sudah diskusikan.
Dengan solusi Cloud Contact Center by DigiServe, Telkom Indonesia yang sebelumnya namanya Bapak Ibu kenal dengan Telkom Telsa, bisa menjamin meningkatkan customer experience dan employee experience organisasi Bapak Ibu semua. Jadi secara solusi, kami memberikan pilihan solusi berbasis cloud, di mana organisasi tidak perlu lagi untuk investasi besar di awal, atau CAPEX namanya. Namun skema bisnisnya adalah lebih ke pay as you go, di mana secara fitur kami memiliki banyak pilihan channel yang digunakan yang berbasis omni-channel. Tentunya integrasi dengan CRM sesuai dengan pilihan Bapak Ibu semua, dapat dilakukan bring your own CRM, ataupun dapat membanding langsung dengan CRM internasional maupun lokal. Nah, dengan Cloud Contact Center, agent Anda bisa bekerja dari mana saja, lewat device apa saja, dengan koneksi internet yang sudah kita rekomendasikan, dengan ada prerequisite yang kita berikan, begitu ya, mereka kita jamin memiliki kualitas suara yang baik begitu dan jernih. Selain dari itu, keamanan adalah hal prioritas bagi kami karena data center kami berada di Indonesia. Nah, selanjutnya reporting dan data analitik juga menjadi salah satu kekuatan kami, di mana kami dapat mengintegrasikan data dalam sistem kami dengan sistem open API manapun yang sudah digunakan oleh beberapa klien kami. Begitu. Kami sudah ada di 25 negara, dan juga secara customer kita udah ada customer kami unicorn company, dari perbankan, kemudian juga dari pemerintahan, juga dari berbagai macam vertikal industri lainnya, seperti itu. Jadi salah satu contoh solusi yang sudah kita bangun adalah bagaimana customer bisa transfer secara seamless dari channel voice ke channel digital, misalnya ke WA, seperti itu. Jadi kita sudah punya solusi semacam itu untuk memaksimalkan bagaimana low service level kita bisa tackle, kemudian juga untuk mengeducate customer menggunakan channel-channel digital kekinian gitu ya. Karena memang untuk channel telepon kan agent hanya bisa menghandle 1 by 1 gitu ya. Namun kalau dengan channel chat ataupun dengan WhatsApp contohnya ya, ini agent bisa menghandle lebih dari satu customer begitu, seperti itu. Jadi kita sudah bisa menghandle tersebut begitu ya. Jadi selain dari itu kita juga ada chatbot, ada CRM, ada knowledge base, kemudian juga ada banyak fitur lainnya mungkin nanti ke depannya bisa kita share. Namun solusi yang kita bisa berikan adalah solusi untuk menjamin sekali lagi bagaimana kita bisa memberikan customer experience yang baik dan juga employee experience yang baik, seperti itu. Salah satu quotes yang saya masih ingat ya dari leader saya ya, don't let system dictate you, it should be the other way around. Jadi jangan sampai sistem itu menjadi sentralnya, tapi kita orang-orangnya menjadi sentralnya, dan juga memastikan bahwasanya aset terbesar dalam organisasi adalah orang-orangnya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah employee experience sama pentingnya, dan ada keterkaitan antara satu dengan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan business direction dari pemimpin organisasi dan sistem platform yang mampu mendukung hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda siap untuk menciptakan customer dan employee experience yang baik sehingga bisa mendorong pertumbuhan bisnis Anda yang konsisten? Anda ingin tahu lebih jauh? Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di DigiServe by Telkom Indonesia. Terakhir dari saya, kalau sabar bahasa Inggrisnya itu patience. Kalau lupa disebut amnesia. Jika Anda ingin meningkatkan customer dan employee experience, tentunya jawabannya Cloud Contact Center DigiServe by Telkom Indonesia. Saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu untuk sesi Q&A. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas presentasi yang disampaikan. Isi presentasinya sangat menarik. Saat ini kami buka kesempatan kepada rekan-rekan yang ada di Zoom hari ini untuk bertanya langsung kepada Pak Agus atau meninggalkan pertanyaannya di Q&A box. Mari kami tunggu. Mungkin Pak Agus apabila ada informasi yang ingin disampaikan terkait produk dari IPServe Digital ya, IPScape DigiServe by Telkom Indonesia, silakan Pak Agus. Ya, jadi dari kami sebenarnya Mbak, kami lebih menginformasikan bahwasanya memang tadi kita lebih kepada menyampaikan bahwasanya pentingnya customer experience dan employee experience. Untuk lebih detail
Dan untuk lebih jelasnya gitu ya, nanti bisa menghubungi ke alamat email yang sudah dicantumkan ya. Nanti akan kita berikan misalnya ada demo, kemudian POC dan sebagainya begitu. Karena memang sudah dirasakan dampaknya oleh banyak industri di vertical industri di Indonesia gitu ya. Bukan hanya di Indonesia, kita juga sudah mendeploy di 25 negara di seluruh dunia seperti itu. Jadi kalau ngomongin solusi ada banyak nih Mbak. Kalau kita ngomong misalnya geolocation contact center. Jadi kalau orang nelfon bisa dari mana aja nanti disambungin ke daerah terdekatnya. Kemudian kita juga bicara tentang misalnya tadi ada call to WA. Kemudian kita juga bicara tentang chatbot automation. Kemudian kita bicara tentang smart IVR. Kemudian kita bicara tentang agent virtual. Ada banyak Mbak yang bisa kita gali, tapi tentunya setiap bisnis kita yakin juga pasti ada kebutuhan khususnya. Yang kita pasti gali adalah biasanya kebutuhannya apa, pain point-nya apa, sama yang terakhir bisnis impact yang ingin diraih seperti apa, baru kita bisa konsultasikan dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya. Baik, berarti memang layanan produk yang disediakan oleh ICCA by DigiServe Telkom Indonesia cukup luas ya Pak Agus. Tadi ada Pak Sony dari grup attendee yang ingin yang sudah raise hand. Saya sudah berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Agus. Silakan Pak Sony untuk membuka mic-nya kemudian bertanya langsung kepada Pak Agus. Siang Pak Agus, Sony, Bank DKI Pak. Siang Pak Sony, apa kabar? Pak, baik, terima kasih atas kesempatannya. Pak, bisa diinformasikan Pak, saya tertarik tentang pengadaan yang aplikasi Bapak itu. Kira-kira untuk penerapannya dari proses sampai implementasinya itu berapa lama prosesnya Pak? Itu aja, Pak. Baik Pak Sony, terima kasih atas informasinya atau pertanyaannya. Jadi kalau mengenai implementasi Pak Sony tentunya sangat bervariatif ya. Contoh saja ya, kita sampaikan use case yang paling cepat kita. Jadi kita ada layanan Sapa 129, mungkin Pak Sony tahu ya, layanan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita diminta untuk deploy dalam waktu 2 hari Pak, oleh Bu Menteri, Bu Bintang. Dan somehow kita bisa manage untuk berhasil untuk mengimplementasikan hal tersebut. Tapi biasanya untuk implementasi dari cloud contact center Pak Sony ini memang tidak sampai waktu bulanan Pak Sony. Dalam waktu harian, mingguan ini bisa kita implementasi, tapi sesuai dengan prerequisite atau kebutuhan dan juga ketersediaan memang yang sudah begitu Pak. Misalnya tentang nomor, tentang WA-nya, kan kalau misalnya Pak Sony misalnya ingin WA official for business gitu misalnya. Ini bisa kita siapkan misalnya tergantung apakah Facebook sudah verify dan sebagainya begitu. Jadi ada prosesnya sih Pak. Jadi tergantung kebutuhan semacam apa. Namun sekali lagi dapat saya pastikan bahwasanya implementasi cloud contact center dari DigiServe by Telkom Indonesia itu yang termasuk yang paling cepat Pak. Semoga menjawab Pak Sony. Ya, makasih Pak Agus. Mungkin ada pertanyaan yang terkait pertanyaan sebelumnya. Mungkin kita lebih fokus andai kata nih Pak. Kalau kita untuk mau bangun inbound call center aja Pak. Estimasinya biasanya karena Bapak sudah pengalaman untuk seluruh aplikasi Pak ya, mungkin bisa sharing Pak. Itu aja Pak. Makasih Pak Agus. Baik Pak Sony. Untuk yang spesifikasi inbound mungkin tidak akan terlalu lama Pak ya, karena memang hanya tinggal untuk nomornya Pak ya. Nomornya sekali lagi apakah sudah tersedia atau tidak. Kalau memang sudah ada, kita tinggal translasikan dan kita tinggal create tenant untuk Pak Sony ya. Mungkin nanti setelah ini kita bahas detail teknisnya ya. Tapi kalau dapat saya estimasikan untuk inbound saja Pak, kira-kira butuh waktu 1 sampai 2 minggu Pak. Dapat kita implementasikan dengan baik Pak, sesuai dengan scope of work-nya nanti kita sepakati begitu Pak Sony. Baik Pak Agus, terima kasih informasinya. Terima kasih Pak Sony. Mungkin selanjutnya tim sales kami bisa hubungi Pak Sony mungkin selanjutnya Pak. Baik Pak, ditunggu Pak. Terima kasih. Baik. Ada lagi pertanyaan mungkin? Mbak Mas Moderator? Baik Pak Agus, terima kasih banyak Pak Sony atas pertanyaan yang disampaikan. Kami masih buka kesempatan untuk satu penanya kembali bagi rekan-rekan yang ada di sini yang ingin bertanya langsung kepada Pak Agus. Silakan untuk raise hand. Kami akan berikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Pak Agus. Kami tunggu.
Baik, untuk review entitas sepertinya belum ada juga. Baik, mungkin nanti ya kalau misalnya ada pertanyaan sekali lagi atau ada permintaan bisa email langsung saja ya ke getintouch@dgserve.co.id untuk alamat email kami. Tapi untuk informasi saja ya, Mbak Mas Moderator, mungkin dulu kita terkenal dengan Telkom Telstra ya. Jadi per 1 Oktober kita sudah mengganti nama menjadi DigiServe by Telkom Indonesia seperti itu. Jadi mungkin dulu lebih dikenal dengan Telkom Telstra dan kini sudah berganti menjadi DigiServe begitu. Mungkin informasi demikian. Baik, terima kasih Pak Agus atas informasi yang disampaikan. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di sini, dicatat kembali bahwa Telkom Telstra sudah berubah nama menjadi DigiServe by Telkom Indonesia. Karena waktunya sudah habis, terima kasih banyak Pak Agus atas sesi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang hadir hari ini. Saya alihkan ke rekan MC yang cantik dan ganteng. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Agus atas materi yang disampaikan. Kami akan membuka kembali kuis dari DigiServe by Telkom Indonesia. Silahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk mengikuti kuis dengan cara scan terlebih dahulu QR Code yang kami tampilkan pada layar. Masukkan email Anda dan isi kuis yang kami sediakan pada link tersebut. Pastikan Anda menjawab dengan benar agar terpilih sebagai pemenangnya. Hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 menanti Anda untuk 3 orang pemenang. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami menyediakan waktu sekitar 3 menit untuk mengikuti kuis yang telah kami sediakan dengan cara yang sama. Cukup scan QR Code yang telah kami tampilkan di layar. Lalu jangan lupa masukkan email Bapak Ibu sekalian dan isi kuis yang akan disediakan pada link tersebut. Pastikan Anda menjawab dengan benar agar terpilih sebagai pemenangnya. Hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Ya, masih ada 1 menit untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan supaya bisa mengikuti kuis dengan cara scan terlebih dahulu QR Code yang kami tampilkan pada layar. Masukkan email Anda dan isi kuis yang kami sediakan pada link tersebut. Pastikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat menjawab dengan benar agar terpilih sebagai pemenangnya. Hadiah OVO senilai Rp100.000 menanti Anda untuk 3 orang pemenang.
Iya, menuju penghujung acara hari ini, kami akan hadirkan sesi yang menarik dari Bapak Andi Anugrah selaku Direktur PT Telexindo Bismart. Bapak Andi akan mengangkat materi mengenai kontak center digital, analytics, and engagement. Kepada Bapak Andi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat siang rekan-rekan, Ibu dan Bapak partisipan. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia. Hari ini saya sebagai moderator untuk berbincang dengan Direktur dari Telexindo Bismart, yaitu Bapak Andi Anugrah. Pak Andi, lagi di rumah, Pak? Iya, lagi di rumah ini. Kayaknya Elsanya terlalu dekat dengan layarnya. Oh iya, baik Pak. Bagaimana Pak, apakah sudah? Oh iya. Iya, silakan. Baik Pak. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya Pak ya. Ya, silakan. Pak Andi, saat ini kan kita sudah memasuki era yang berbasis digital. Bagaimana sih Pak caranya Telexindo untuk beradaptasi dengan hal tersebut? Gitu pertanyaannya Pak. Wah, pertanyaan yang menarik ini ya. Bagaimana Telexindo beradaptasi pada era digital? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya paparkan dulu ya bahwa Telexindo ini memang yang banyak tampak di depan itu pada saat kita melaksanakan kegiatan The Best Contact Center Indonesia. Ya, kegiatan-kegiatan ICCA kebanyakan memang dilaksanakan oleh tim dari Telexindo. Namun secara bisnis sebetulnya Telexindo ada beberapa unit bisnis yang ada di dalamnya selain dari penyelenggaraan event ini. Jadi kita ada bisnis dalam penyediaan tenaga kerja, ya kita juga ada bisnis untuk pelatihan dan konsultan tentunya ya. Jadi selain dari event ini, nah memang event ini banyak menyita waktu, menyita perhatian ya, dan tentunya juga sebagai bentuk dukungan kita kepada komunitas kontak center di Indonesia. Nah, berbicara mengenai digitalisasi yang kita lakukan di Telexindo ya, mungkin terlihat dalam lomba The Best Contact Center Indonesia ya, kita Recording in progress. ya kita bisa merasakan kalau di dalam lomba The Best ini ya kita menyediakan banyak aplikasi ya digital ya, mulai dari pendaftaran sampai dengan lombanya ya, kita banyak menggunakan teknologi digital ya. Jadi kehadiran aplikasi yang dibangun oleh tim sendiri ya kita rancang, kita develop dan kita implementasikan, dan tentunya ini akan banyak customization yang dilakukan ya. Baik dalam lomba individu, penilaian menggunakan video, kemudian juga dalam teamwork kami menyusun skema lomba dengan menggunakan teknologi sehingga lomba online yang kita rasakan saat ini itu bisa terlaksana dengan baik ya. Nah tentunya aplikasi-aplikasi yang kami bangun ini secara bertahap dan kita pikirkan dengan berbagai masukan, perbaikan-perbaikan secara terus-menerus kita lakukan. Nah, itu dari sisi lomba kegiatan ICCA ya kita lakukan. Nah, di dalam penyediaan tenaga kerja pun kita melakukan digitalisasi ya.
Seperti kita untuk rekrutmen saat ini ya hampir semuanya online ya. Mulai daripada pendataan pelamar ya, kemudian juga interview secara online, bahkan sampai kontrak digital pun kita sudah lakukan ya. Jadi tidak menggunakan kertas lagi untuk hal tersebut. Nah, juga kita ada psikotes secara online. Jadi kita juga melakukan tes analisa ya, kita lakukannya secara online. Dan sudah ribuan ya pelamar yang sudah menggunakan aplikasi yang dibangun oleh Telexindo ya. Hampir setiap hari ya kita bisa melihat lowongan-lowongan pekerjaan yang dikirimkan oleh tim kami, dan itu tentunya lumayan banyak pelamar yang masuk ya. Memang ya jumlah tenaga kerja yang kami serap juga dalam masa pandemik ini cukup meningkat ya, cukup meningkat dibandingkan periode-periode sebelumnya ya. Nah, mungkin sebagian daripada rekan-rekan ya kontak center ya memahami ya bahwa Telexindo banyak pada pelatihan, tetapi sebenarnya kami juga banyak untuk penyediaan tenaga kerja, dan industri yang kami layani itu cukup beragam ya, cukup beragam. Nah, jadi transformasi digital yang kami lakukan juga tidak hanya pada apa yang kelihatan dalam lomba, tapi kita juga melakukan perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk kegiatan rekrutmen. Nah, digitalisasi juga kita lakukan untuk training, sertifikasi, konsultan, kita juga lakukan. Ujian online yang kita susun itu juga sudah bisa dikatakan banyak yang sudah menggunakannya, dan kemarin kita gunakan untuk lomba individu ya, tes online, dan ya bisa diikuti oleh banyak orang secara bersamaan, dan sejauh ini juga berjalan dengan lancar. Saya kira itu, jadi era digital kami memang terus berubah, ya berkembang seiring dengan berbagai perkembangan-perkembangan yang kita bisa lihat di masyarakat ya. Ya, itu. Baik Pak Andi, berarti memang Telexindo sudah siap banget nih ya Pak ya, sampai ada aplikasi khusus untuk mendaftar pekerjaan, hingga psikotesnya pun online. Benar begitu ya Pak Andi? Ya, betul sekali. Langsung saja saya bertanya ke pertanyaan selanjutnya Pak Andi. Bagaimana perkembangan bisnis Telexindo Bismart? Lalu apa saja sih Pak produk atau jasa unggulan yang ditawarkan oleh Telexindo Bismart saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Elsa ya. Berbicara mengenai Telexindo dalam hal ini, kami seperti saya sebutkan tadi ya, ada beberapa bisnis yang kita kembangkan ya dalam masa pandemik ini. Untuk training kami fokus trainingnya online ya, walaupun masih ada permintaan yang face to face, tapi kebanyakan kami lakukannya online. Tentunya produk unggulan dari training itu ya kebanyakan adalah untuk kegiatan sertifikasi ya, dan yang berbeda tentunya dari setiap kegiatan yang kita laksanakan untuk kontak center ini, kami memang mencoba untuk pendekatannya lebih banyak pendekatan praktis ya. Jadi sesuatu yang kita bisa diskusikan, kita uji cobakan, kita praktek langsung ya. Bahkan untuk training-training seperti agent, simulasi itu kami mendominasi. Jadi lebih banyak kegiatan kami untuk memberikan kesempatan untuk simulasi. Kita mencoba untuk mengurangi porsinya untuk tutorial ya. Jadi memberikan penjelasan, tetapi lebih banyak kita lakukannya simulasi. Ya, tentunya dengan dibantu oleh fasilitas Zoom yang memadai, ada breakout room itu sangat memadai untuk diskusi, dan juga kita memiliki digital whiteboard ya.
Jadi whiteboard dalam hal ini sangat bagus untuk kita diskusi ya, sehingga banyak kegiatan-kegiatan training kami bisa fasilitasi seperti layaknya kita sedang live, sedang tatap muka. Nah, untuk produk yang lain yang kami unggulkan ya, sebetulnya di konsultan kami juga banyak menerima permintaan-permintaan untuk konsultan, khususnya untuk healthy check ya. Jadi untuk mengecek kondisi kontak center, sebetulnya sih healthy check ini lebih banyak kami fokuskan pada kesempatan untuk berdiskusi ya dengan pengelola kontak center. Karena kami yakin bahwa dengan diskusi kita bisa menemukan berbagai permasalahan pokok yang dihadapi yang harus diperbaiki. Ya, jadi banyak sesi-sesi konsultan yang kami selenggarakan itu bersifat discussion ya. Nah, di samping itu selain healthy check kita juga menyediakan yang namanya survei kepuasan pelanggan. Ya, jadi kita juga menggunakan teknologi digital untuk survei kepuasan pelanggan, ya, survei kepuasan masyarakat, ya. Kita biasanya menyediakan untuk ini dan kita dilengkapi dengan berbagai analisa yang menarik untuk bisa dilakukan, ya. Selain itu dari sisi selain training konsultan, ya tadi yang saya sampaikan adalah penyediaan tenaga kerja ya. Penyediaan tenaga kerja ya memang ini pada dasarnya kami sangat intens ya memberikan keunggulan-keunggulan kami di dalam penyediaan tenaga kerja ya. Tentunya khususnya dalam memaintain tenaga kerjanya, membangun engagement tidak hanya dengan perusahaan yang mereka tempati bekerja, tapi kita engage dengan kami di Telexindo. Ya, jadi saya kira produk unggulan kami itu yang bisa kita saat ini ya kita tawarkan ya. Selain tentunya ya, karena kita memberikan dukungan kepada ICCA, ya kami banyak aktif untuk melaksanakan teknologi sharing, ya winner sharing, ya berbagai macam event-event yang kita selenggarakan termasuk event hari ini. Memang kalau diperhatikan di hampir semua event yang kita laksanakan untuk conference dan lain-lainnya itu kita lakukannya dengan free ya tanpa berbayar karena memang tujuannya memang untuk edukasi lebih banyak untuk hal tersebut. Dan tentunya hal ini kita banyak didukung oleh kerjasama dengan vendor yang menjadi sponsor ya. Yang penting ada sesuatu kegiatan yang bisa menggalakkan aktivitas kontak center. Saya kira itu. Baik Pak Andi. Pak Andi, saat ini kan kita lagi di masa pandemi dan rekan-rekan semua partisipan tahu bagaimana sih Pak Andi caranya Telexindo Bir Smart untuk memberikan nilai tambah bagi perkembangan kontak center di Indonesia. Baik ya. Oke, saya sudah singgung tadi di depan ya bahwa ya Telexindo dalam hal ini membantu ICCA dalam banyak hal ya tentunya untuk menjalankan berbagai aktivitasnya ya. Jadi berbagai aktivitas yang kita lakukan, teknologi sharing, winner sharing dan seterusnya. Harapannya adalah kalau winner sharing itu menumbuhkan latihan kepada semua praktisi kontak center, diberikan kesempatan untuk berbicara di depan forum, berbicara secara online, mengeksplor kompetensi yang mereka miliki. Ya, kita sediakan. Biasanya setiap 1 minggu sekali kita adakan. Ya, itu tentunya bentuk dukungan kita kepada komunitas kontak center ya. Dalam beberapa kesempatan kita juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial seperti training yang secara gratis kita lakukan. Terus kita juga menyediakan buku-buku yang kita berikan secara gratis kepada komunitas yang bisa di-download. Dan ini tentunya adalah wujud ya dari kepedulian kita kepada komunitas kontak center supaya kita bisa mengembangkan kompetensi kita secara bersama-sama. Dan
Dan tentunya ini semua membutuhkan dukungan ya, dukungan dari berbagai pihak ya. Kita tidak bisa sendiri ya. Tentunya komunitas ini harus dilakukan bersama-sama. Dan yang belakangan ini kita laksanakan adalah kita banyak melakukan sharing yang levelnya internasional ya. Jadi kita sekarang ada yang namanya leader stock ya. Leader stock ini untuk mengcover Asia Pasifik ya. Kalau bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia punya peranan penting untuk menumbuhkan komunitas kontak center di Asia Pasifik. Sehingga hampir setiap bulan ya, bahkan ini kegiatannya sudah bisa dikatakan sudah mulai beralih menjadi hampir 2 kali dalam sebulan ya kita melaksanakan leader talk. Nah, karena banyaknya kegiatan yang harus didiskusikan ya sehingga kita cukup aktif untuk melakukan hal tersebut. Dan tentunya ini adalah kesempatan juga bagi kita semua ya, praktisi contact center untuk mengasah kompetensinya dalam era globalisasi saat ini. Ya, bagaimanapun ya kita harus melihat secara luas ya, benchmark secara luas terhadap berbagai perkembangan kontak center di luar ya. Nah, di samping itu sebetulnya dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mendukung the best contact center Indonesia, memang Telexindo ya dan tentunya ICCA dalam hal ini kita mengundang juri-juri internasional dan ini tentunya networking yang tidak mudah ya dan kita mencoba membangun komunitas itu dengan baik dan kita mendapatkan dukungan yang cukup luas dari berbagai praktisi di Asia Pasifik. Mereka bisa melihat perkembangan contact center di Indonesia, mereka juga bisa memberikan feedback, mereka memberikan berbagai rekomendasi ya dalam ajang The Best Contact Center Indonesia ya. Nah, dengan berbagai konsep yang kita susun saat ini, tentunya itu membuat standarisasi yang bagus ya. Kita mempunyai kontribusi yang positif terhadap komunitas ini. Ya, sebagai contoh, karena Indonesia nanti akan menjadi tuan rumah yang kedua kalinya untuk Contact Center Asia Pasifik ya Award yang akan dilaksanakan di bulan November nanti. Nah, itu standarisasi yang dilakukan itu sudah mulai menggunakan penilaian ya, penilaian tools yang kita sediakan. Bahkan tools yang kita sediakan untuk lomba The Best itu sudah digunakan oleh negara lain. Ya, jadi kita juga berkontribusi terhadap hal tersebut. Ya, itu semua mungkin kita boleh katakan memang kelihatannya tidak returnnya tidak secara langsung secara uang, tapi kontribusi yang kita berikan itu harapannya kalau industri ini bertumbuh tentunya bisnis kami ya Telexindo juga bisa berkembang dengan lebih baik. Saya kira itu. Amin, amin Pak. Nih Pak, untuk memastikan kontak center berjalan dengan baik, apakah Telexindo mempunyai program khusus yang ditawarkan? Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke. Berkaca dari standarisasi ya di dunia contact center ya atau di dunia ini banyak standarisasi yang terjadi ya. Memang masing-masing punya, mungkin kita kenal COPC, mungkin kita kenal dengan standarisasi yang lain dari contact center ya. Dan di Indonesia kami setelah The Best Contact Center Indonesia dilaksanakan ke 15 kalinya, ya kita merasa bahwa ada beberapa komponen yang kita bisa susun berdasarkan berbagai masukan-masukan yang kita terima. Dan itu kemudian kita rangkum ke dalam sebuah konsep yang kita namakan sebagai Healthy Check Contact Center. Jadi kita namakan Healthy Check Contact Center karena kita waktu pertama kali diberikan kesempatan untuk melakukan audit seperti ini,
kebetulan salah satu perusahaan yang kami audit, salah satu perusahaan multinasional itu memberikan kita kesempatan dan kita sama-sama agree namanya adalah healthy check. Nah, sehingga kemudian healthy check ini berkembang ya dan sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan. Ya, kita juga menggunakan teknologi digital untuk melakukan self assessment, cukup bagus ya. Kami meng-compare dengan beberapa kegiatan serupa, audit yang serupa yang dilakukan oleh berbagai lembaga, dan rasanya kami cukup percaya diri bahwa metode yang kita gunakan itu cukup menantang bagi berbagai perusahaan ya untuk mereka mengevaluasi contact center-nya. Dan memang ya kami merasakan bahwa dari beberapa perusahaan yang kami lakukan healthy check, itu bagi mereka kami memberikan banyak masukan, perbaikan-perbaikan, walaupun kami rasakan bahwa perbaikan yang kami usulkan itu tidak mudah, ya. Namun rasanya ada step by step yang harus mereka laksanakan supaya hal itu bisa menjadi acuan untuk pengembangan contact center-nya. Ya. Ada saja sih perusahaan yang kemudian melakukan healthy check tidak hanya sekali, 2 kali, ya 3 kali, ya bahkan. Ya, dan ini menurut kami ya setelah mereka melakukannya ada improvement, ya kami juga senang atas hal tersebut. Dan kita selalu terus memperbaiki parameter-parameter yang ada dalam healthy check. Ya, kalau kita rasa ya ini sudah sejak tahun 2010 kayaknya kita sudah mulai produk ini. Dan sampai sekarang itu hampir setiap tahun ada saja perusahaan yang kami tangani untuk healthy check-nya. Ya. Oke, jadi itu yang bisa menjadi acuan evaluasi ya bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan evaluasi terhadap contact center. Karena aspek yang kami lakukan dalam healthy check itu sangat lengkap ya dibandingkan dengan berbagai metodologi yang dilakukan ya. Memang kita kenal ada ISO standar dan seterusnya. Buat kami adalah di dalam healthy check ini tidak hanya mengaudit ya apakah dia sudah melaksanakan atau tidak, tapi healthy check ini mengharuskan ya perusahaan yang kami audit itu melakukannya secara konsisten, tapi ada hasilnya. Jadi business result itu menjadi concern utama di dalam audit healthy check contact center. Ya. Jadi saya selalu mengibaratkan kalau healthy check itu kayak medical check up, ya, check up darah, check up pernapasan, check up ini dan segala macamnya itu check up semua ya. Begitu kita deteksi ya aspek SDM-nya kah, teknologinya, bisnis prosesnya, quality assurance, survei pelanggannya, kemudian analisa data pelanggan ya. Bahkan lingkungan kerjanya kita juga cek gitu ya, apakah mereka ruangannya itu sehat gitu ya, itu kita juga akan memeriksa hal tersebut. Jadi secara bisnis sampai dengan hal-hal yang spesifik mengenai contact center itu biasanya kita analisa. Ya, itu saya kira. Baik Pak Andi, seru sekali Pak Andi. Sampai ada yang bertanya dari Pak Mawardi. Pak Andi izin bertanya, apa tantangan terbesar bagi seorang contact center, khususnya Telexindo dalam bertransformasi? Apakah sudah pernah ada survei kepuasan kepada customer terkait pelayanan saat ini agar mengetahui seberapa signifikannya dan kuatnya dari platform yang digunakan saat ini? Begitu Pak Andi. Baik, terima kasih Mas Mawardi. Kayaknya kenal namanya ini ya. Oke, buat Telexindo
melakukan survei kepuasan kepada pelanggan, ya memang kita monitoring juga, ya berbagai channel yang kita lakukan itu juga kita monitoring seperti apa, kita listening ya. Kalau di Google ya kita listening terhadap ratingnya juga Telexindo ya, feedback yang terjadi di sana. Dan secara khusus kepada pelanggan biasanya memang kalau di setiap kegiatan kita laksanakan survei ya, baik training, konsultan ya ataupun kegiatan yang lainnya biasanya kita akan mendapatkan survei itu. Secara khusus biasanya kami mencoba mengedepankan juga survei kepada karyawan. Kalau survei kepada karyawan kita lakukan secara berkala, baik kepada karyawan yang kita tempatkan ya ataupun di kantor pusat biasanya kita melakukan survei secara berkala untuk mengetahui apa sih yang mereka rasakan ya. Juga pada saat mereka menggunakan digital ya. Jadi sekarang kalau di karyawan Telexindo itu kita ada aplikasi namanya My Telexindo. My Telexindo ini adalah aplikasi buat semua karyawan ya untuk melihat aktivitasnya gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya tentunya ada di sana ada gaji mereka, mau cuti segala macam itu ada di My Telexindo. Jadi di dalamnya juga ada survei ya kepuasan mereka dalam menggunakan aplikasinya ya. Nah, jadi kita terus-menerus mengupayakan bahwa kita bisa melakukan hal itu untuk tidak hanya kepada pelanggan, tetapi juga untuk kepada karyawan kita. Ya. Oke, itu saya kira. Terima kasih Pak Andi atas pembahasannya yang menarik banget nih Pak dan detail ya Pak ya. Emang berarti benar-benar Telexindo Bismart itu sudah beradaptasi secara digital dan dipikirkan dengan matang-matang. Malah ada program khususnya ya Pak ya. Saya tutup mungkin sesinya sampai sini dulu Pak Andi. Oke. Terima kasih banyak Pak Andi, sehat selalu. Ya, sama-sama. Sukses ya buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini dari kemarin sampai hari ini dan juga Telexindo dalam hal ini dan ICCA tentunya ya. ICCA tentunya dalam acara ini secara khusus kita juga memberikan hadiah yaitu berupa notebook ya. Tadinya kepikirannya apa hadiahnya, kasih voucher ya, tapi rasanya voucher saja tidak cukup ya. Kita coba memberikan notebook walaupun baru 2 ya. Mudah-mudahan nanti akan ada sponsor-sponsor yang mau mendukung, memberikan lebih banyak ya, dan kita berikan kepada praktisi-praktisi kontak center ya. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Andi. Saya tutup sesi ini dan kembalikan kepada Mbak dan Mas MC yang ganteng dan cantik. Selamat siang. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andi Anugrah yang telah membawakan Recording materi yang disampaikan barusan ya. Sangat menarik sekali ya Mbak Okta ya. Ya, betul. Nah, saat ini tibalah waktunya kita di penghujung acara. Sebelum kami umumkan pemenang hari ini dari berbagai macam kuis yang telah kami sediakan, kami akan mengundang Ibu Evi Riawati selaku Bendahara ICCA untuk menyampaikan closing remark Contact Center Conference hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, adanya pandemi COVID-19 menjadi trigger bagi semua industri bisnis untuk meningkatkan kinerja contact center-nya dengan melibatkan artificial intelligence dan aplikasinya.
untuk meraih keunggulan kompetitif dalam mengelola dan mempertahankan customer-nya yang semakin demanding keinginannya dan terus berkembang tidak terbatas. Bila hal ini tidak dilakukan, maka besar kemungkinan customer akan meninggalkannya dan memilih produk kompetitor yang memberikan customer experience yang lebih baik. Tentunya hal ini membutuhkan belanja investasi yang jumlahnya meningkat amat drastis, bahkan mencapai 40 hingga 50% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sekalipun artificial intelligence ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus meningkatkan kepuasan customer yang lebih besar, diperlukan analisa yang cermat, sehingga Anda memilih artificial intelligence dan teknologi yang benar-benar dibutuhkan customer Anda dan sesuai dengan tren bisnis industri di mana perusahaan Anda berada. Di sisi lain, employee experience merupakan kunci sukses di balik customer experience. Budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai yang dianut pegawai, serta teknologi yang memudahkan pegawai dalam memberikan layanan akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai superhuman yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan, loyalitas pegawai, dan kepuasan pegawai. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, banyak sekali pengetahuan dan wawasan baru yang kita peroleh selama 2 hari ini. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara hari ini dari Avaya, Genesis, OVO, dan Telkom Indonesia. Mewakili seluruh pengurus ICCA, saya menghaturkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, rekan-rekan mengikuti acara Contact Center Digital Conference sebagai bagian dari rangkaian acara The Best Contact Center Indonesia tahun 2021 yang terselenggara atas dukungan sponsor yaitu Avaya dan NICE sebagai sponsor Platinum, Verin, Bank Mandiri, OVO, Telexindo, Genesis, dan Icon Plus sebagai sponsor Gold. Arwa dan Pintraco Group sebagai sponsor Silver. DigiServe by Telkom Indonesia, Poli, dan Sampingan sebagai sponsor Bronze. Dan tibalah kita di akhir acara, mari bersama-sama kita ucapkan puji syukur. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Sampai jumpa di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Award Ceremony and Presentation tanggal 21 dan 25 Oktober. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam sehat. Ya, demikianlah tadi closing remark dari Ibu Evi. Sebelum kami tutup acara ini, akan kami umumkan para pemenang kuis hari ini. Setiap sesinya kami telah memilih 3 pemenang dengan nilai terbaik yang akan mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000, serta telah terpilih peserta kuis dengan nilai akumulasi tertinggi untuk mendapatkan grand prize berupa 1 unit Redmi Book. Dan silakan bisa ditampilkan untuk pemenangnya. Dan pemenangnya adalah untuk kuis dari Avaya. Pertama ada Denny Rizky Aryesta. Lalu yang kedua ada Rusdiansah dari Putra Gaya Wahana. Dan yang ketiga ada Igusti Made Arif Satria dari PLN. Oke, dan pemenang kuis hadiah voucher OVO dari Genesis. Yang pertama ada Nidi Rohim dari Mandiri Inhale. Dan yang kedua ada Agung Suryati dari Icon Plus. Dan yang ketiga Mawardi dari Spin. Selamat kepada para pemenang hadiah voucher OVO Rp100.000. Dan selanjutnya untuk pemenang dari OVO sendiri, pemenang pertama adalah Hilmi Alfa dari Rumah Zakat. Yang kedua ada Edo Samsul dari BRI Insurance. Dan yang terakhir ada Lita Kirana dari PGN. Ya, selanjutnya pemenang kuis hadiah voucher OVO senilai Rp100.000 dari NICE. Untuk yang pertama adalah Indrayana dari Angkasa Pura 1. Lalu ada Yosita Kasurya dari Icon Plus.
Dan yang ketiga dari Aisyah Nurmawati Bank DKI. Selamat kepada para pemenang. Nah, pemenang Grand Prize akan diserahkan gimana? Ya, untuk pemenang Grand Prize yaitu 1 unit Redmi Book. Ya, 1 unit Redmi Book. Yang akan diserahkan kapan, Okta? Ya, akan diserahkan pada tanggal 25 Oktober 2021 di Hotel Westin Jakarta langsung pada acara awarding ICCA. Sangat ditunggu-tunggu pastinya ya. Iya. Dan pemenangnya siapa ya? Dan pemenang untuk hadiah voucher OVO dari Digiserve, yang pertama ada Muhammad Irfan dari CCEP, yang kedua ada Alfadia Putri dari Mitra Keluarga, dan yang terakhir ada Retno Zulianti dari CRM. Dan kita sedang menunggu pemenang Grand Prize 1 Redmi Book 15. Dan siapakah pemenangnya? Jeng jeng jeng. Deg-degan pastinya. Ayo. Dan ya, pemenang Grand Prize Redmi Book 15 jatuh kepada Supriyanto dari Acara. Selamat kepada Bapak Supriyanto telah memenangkan Redmi Book 15. Dan jangan lupa untuk mengambil hadiahnya di Hotel Westin tanggal 25 Oktober saat acara penyelenggaraan Award ICCA 2021 pastinya. Betul. Nah, Okta, kita ucapkan selamat kepada seluruh pemenang hari ini, dan bagi para pemenang dapat menghubungi helpdesk ICCA atau Instagram ICCA @icca.id. Sekali lagi lewat Instagram ICCA @icca.id atau langsung menghubungi helpdesk ICCA. Atas nama ICCA, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam acara Contact Center Conference hari ini. Dan juga terima kasih kepada para pembicara dan seluruh sponsor yang telah mendukung suksesnya acara hari ini. Sponsor Platinum kami, Avaya dan Nice. Sponsor Gold, Verin, Bank Mandiri, OVO, Telexindo, Genesis, dan Icon Plus. Sponsor Silver, Arua dan Pintraco Group. Dan sponsor Bronze, Digiserve by Telkom Indonesia, Poli, dan Sampingan. Ya, kami berdua selaku pembawa acara hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.